บ่อยๆฝากสลงกับจูซ่าเอาเราลีโจโปเลยมีซีไอลุงกับ YouTube channel ฝากเป็นฟออีเลย Facebook page เลยจานลฟ้าบ่เลย TV โจลูมาเลเซียฟงเงาเลยจานลฟ้าบ่อีเราเลยจ้าเจบ่อยๆไม่ฝากฟงไงอีเลยฝากงานสลงเงาเลยฝากงานปาลจอเลยจูซ่าโอ้บ่ไฟเอาวิดาจุดได้ฝากสลงกับจูซ่าเอาono de lang ma lo si ale my island realtors a fayo to sa ili so fondua aya so long de fi fai asian si le my island realtors e fi so ani ya te oi my boy le YouTube channel ma le Facebook page le ta lo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le si fo fo le ta lo fa bo ili fa nga so long le pa lo to le tu sanga manuia lau pa lo ta
Toi whaatalo whatu i le mai mo whaafonga le tātou. Tunu le rei fōi teibe le fiafi, ia o le ua te le sefulu, ia o tu sa o tupea tātou whasalonga mai nei le tātou whale taalo nei o le multi-purpose team, mai nei tuani mato. I whasalonga tu sa o le whainga palota mali unga o nisi o tu malo, ia malato whainga whiriwhiringa sa iai. Malitua, ia wanga le tele ia se tātou company o le My Island Veritas, ia o ila tau ia lo anga le malangolango le tātou so tainga, ia baiso le nei fo i whasalonga tu sao i lo mau to malo ulawa, i le ngata i lungo le tātou le tio, lungo le tātou YouTube, mai se fo i o lungo le tātou Facebook, ia peo na mātou ngā lue ma le uso ia tuitonga, ta Filipepe te vanga, mai se fo i ia o le tofine a le ilua amisene, le tātou insinia, ia le sunga ia Seleni, whapea fo i le sunga i Road of Kyle, ia mai se fo so swani malosi le tofene ia kolisi o ia o le tatu whenga ruenga na lo ngā lulu le tebile nei ia wale tau tu fatsia ia o whainu mela wa ia tatu talanoa i many results ia tatu talanoa i whainu mela ia o le temi nei e whiololo lava ia niso i unga o i tu malo i tu mua ia lewa tele na baba ia tu ia wa o so o meri tele whale palo ta toi pauala mela e toi isi whale palo ta ia wa uma isi tu malo i wa uma toi o pre-polling ma le special votes laile i whapopoa iai ia ona mai alo lea o savai o le whaatalitali o leo whawai atu i penga te whailangi o lau whae i le waa ia o te loa aiwa o le teime tau nuu mai i le waa ia ona ngai mai fo ilea ia o i tu malo i savai ma tātou pusa palota ia ona pisi fo ilo le i tu yuta wale i tu yuta leo lo tu iai lau papa e tu se results mo i tu malo i savai ale i tu i tai ia olo iei lau papa wa ia i tu malo umalawa i nei tu mua. Ai o nisi nei o tātou results ia o whailo mai lungo le tātou i tu lau fo ia le OEC ia po le ofisa o whainga palota. Ai lea na e whaafonga mai iai. O le tātou i tu malo palau li tolu o whaala i le e whakasai whaala o aiolupotea misa toni aiolupo o le fast se lau ana palota na maua. Le tuala pen talavau matala vea HRPP luas fulmariva. Langa aia tia tu au tu funga o le sap luas fulmarifitu. Ia o whainumela na ia mo palau li tolu. Se e mai palau li tolu lava whaala le kalisia katoliko. Aiolupotea misa toni aiolupo o le fast se lau ono lua. Le tuala pen talavau matala vea HRPP tolus fuluono malanga aia tia tu autofunga o le sap se fulmarivalu. Isi tatu tu malo i sa lenga e whakasai vaipua. O le ilua sangato ka renewal fast e iwas fultolu, ma e whamuina wa lesi whalwhasilva HRPP valus fulua, ma olo whanoti fiti a fuava ayo le sap se fulmaritolu. Lesi tatu i tu malo vaisingano numeritasi i le whalepalota i utuloa i le asofitu. Amitoa nai ma lolo tautofi Roma o le fast, tasi lua, se lau se fululua. Masoe va ai matemini se yuli taulafo o le tuto tasi se lau luas fulmarivalu. Niu ava eti al ma lolo o le sap wha na palota na maua. Lesi tatu i tu malo o vaisingano lava numeritasi i le wharepalota i matawai a sau metisi. Amitoa nai ma lolo tautofi Roma o le fast, limas fulmarilua. Masoe va ai matemini se yuli taulafo le tutotasi se lau ni masfulu. Niu ava eti malolo o le sap e ono ana palota na maua. Ia, se e mai le tatu e whakasai a wala vaisingano numeritasi lava, amito nai malolo tautofi Roma o le fast se lau fast fumaritolu. Masoe va ai matemini se yuli taulafo tutotasi se fulmarifitu. Niu ava eti al malolo le sap tolus fulmarivalu. Lesia tatu whalepalota a vaisingano numeritasi e whakasai vaisala. Abito nai ma lolo tautofi Roma o le fast se lau limas fulfa. Masoe va ai matemini se yuli taulafo o le tutotasi se fulmarilua. Niu ava eti al ma lolo le sap e ono se fulmarivalu. Fasolo baya sa anganga numeritasi o le puflea i le nuu penitekoso. Lo au sola male malo kene tisio HRPP lua se lau ivas fulmarifa. Sama ina ki some tuli matala taula papa o le fast lua se lau luas fulmarilima. Sanganga lua
O le pūf le po le whalepalota lea le whakasai e whenga. O fata Ryan Schuster o le fast se lau malua, tasi o lua. Ma wala i vao se yuli pepe se yuli HRPP lua sful malitolu. Ma lolo ta vita welese a mosa lua o le sap lua se lau onu sfulu. Tupua lii, fa lili, sa ena, se wai, tuto tasi e lua na palota na maua. Sanga ngalua i le fale palota i tuanai e whakasa. Fata Ryan Schuster o le fast tasi iwa fitu, se lau iwa fitu. Ma wala i vao se yuli pepe se yuli HRPP se lau onu sfulfitu. Ma ulolo ta vita welese a mosa o le sap fast fultasi. Tupua lii, fa lili, sa ena, se wai, lua se fulu maleono. Ia, se mai a sanga ngalua lava o le mektisi lai tuanai. Fata Ryan Schuster o le fast lua se lau faiva. Ma wala i vao se yuli pepe se yuli o le HRPP se lau maleiva. Maulolo ta vita wele se amosa o le sap ono sfruiva. Matupua lii fa lili sa ena se wai o le tuto tasi e valua na palota. Se mai a faleata numero 4 o le fale palota le toa mua, katoliko toa mua. Ale vena ale o le fast tolu se lau tolu sfulma le tolu. Mapu ta whaingata to ilolo le sap se fulu ma le tasi. Pepe Christian Fruen, HRPP, fa se fulu ma le tolu. Ia, di liumba ia vai monga fa. O le fale palota e whakasa ia le mangoto. Fa o le sa katu pauti ai nuu o le sap, o le Samoleipa, e le eisa na palota na maua. Fa walo, Harry, Jeffrey, Schuster, o le sap, se fulu ma le tasi. 5 Graham tua laulelei o le HRPP valu sulfa. Tonuu fua moli amitua na imisi o le fast se lau fast fulu. Ma vaya i Vanaeli o le tutotasi se fulu ma le valu. Lese tatu fale palota o sanganga numero tasi i le Samoa Unity Church in Ufou. Lo au so le male malo ke le tisio HRPP se lau valuono. Masama ina ki some tuli matala te o le papa o le fast se lau wivas fulu ma le lua. Ona whaasolo mai leia whale ata wha i le metutisi saina. Ale vena ale o le fast, tasi fitu fitu, se lau fitu sful fitu. Mapu ta whaingata to ilolo le sap, fitu sful fitu. Ma Pepe Christian Fruen, HRPP, 5 sful ma le fitu. Lesia tatu whale palota lea e whakasai toa mua. Ale vena ale o le fast, lua se lau lua ono. Mapu ta whaingata to ilolo le sap e fitu, Pepe Christian Fruen, HRPP, se lau ono sful ma le lua. O ana lofi tolu, e whakasai no fuali. Anga seata tanumasa vale lio tanumasa peto, o le fast, lua se lau fitasi. Ili tanumasa pele sasa tanumasa, o le sap se ful ma le faa. Masina mua, masilusi, pisia apoe, o le tutotasi e valu. Niu apu, alo faiva, whaauri le lua, le ia tawal sa HRPP, onus fulmariva. Masina i foa, vai moana, so ai malalangi le tutotasi, e ono ana palo tana maua. Ia, le whaasolo mai le le waa wholoti. O le whale palota lea i le whakasai tai le whanga. Fui maono tui, vai tolo o foia o le fast e iwa. Le ausa take na seri, HRPP, luas fuluono. Mau ati fale se osi poe mai tutotasi valu sumarfitu. Matau ina moe au fui brown o le CDRP e tasi. O le waa whanoti le whale palota e whakasai musumusu. Fui maono tui vai tolo o foia o le fast e luas fulmarivalu. Le ausa take na seri HRPP se fulmarifa. Mau ati fale se osi poe mai tutotasi onus fluiva. Matau ina moe au fui brown CDRP e tasi. O nganga i maunga lua, o le whare palota e whakasa le lepa. Galu vao matai a vao mga lu vao HRPP e wha, se wa muli fasi toma o le fast iwasu ma le wha, valu matai a na fo itoa tala i manuketi e luas ful ma le fitu. Ia, o te manatu o nisi nao ne a tātou whai unga, leo tolu mai alo,
whailo mai lava ilunga le tātou fisa whainga palota wa mele we le wa malolo ina le teimi nei ron winga o le whaatalitali e o lo fo le teimi e toe pisi mai ai ia ona le malolo ai masi fo le avatu le whaafonga mai 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 le tātou tunu ai malolo tāpuai malolo o sai ia o te loa e tele a o tau na o nofo manisi o whai unga o whale palota ia a mātou ia le whaatalitali lava ia se ilonga lava official mai lava ia le vaenga mai le tātou official whainga palota ia na wha mawina fo i le ma whailo atu wa le mai mo whaafonga le atulu ai whaatitele le tātou mai Island Realtors ia mo le langlang su e tātou whasalonga ia mai se ia tūlanga le tau whaatawina o tātou whanua whaamalo fo i le tātou tunu i Samoan teina ne fo i o atulu malo lava o teiloa ia lai ki ngā le lava o listanga ta ai pau ale mea lai fia whaafongfonga mai ma fia loa po le ale tau nuunga o le ai le whainga whiriwhiringa le tātou tulu le ua oso whaafua sei le nei tau sanga lua olu lima ai le sa wha moe moe whato a whaia lua olu ono natu lea ia whai fwoi tātou malolonga toi fwoi mai ia sau steimi tātou toi whilo ai tolo loina nisi o tātou unga o tonu mai Mai boy whaasalonga tu sa o lau li tiopo le misi ai lunga le YouTube channel. Whaapena vo i le Facebook page le talofa whabo. Le TV tolu, ma le si ufufonga o le talofa whabo i lau le tio. E te mai boa mai whaafonga ai, i le whaanga solonga o le whenga paloto le rei tu sanga. O ba whaio na awina atu nei whaasalonga tu sa o na o le lango malosi a le My Island Realtors. A whaio tau sa ili sau whanua, a asa ulou le fia whai. A si le My Island Realtors e wheso soani ia te oe. Mai moi le YouTube channel ma le Facebook page a le talofa whabo ma le TV tolu. Ai maise o le sifu fonga o le talofa whabo i le whaanga solonga o le paloto le reitu sanga. Manuia lau palota. Talofa lava Samoa! To do now. I'm
Whaatalo whatu i le mai mo whaafonga le tunu i le nei fu te me o le fiafia o tātou i pe i proklame whanga solo ia o le tololo wina o palota ia mai tu malo te tasi ia mai so whale palota ua taunu mai foi ia ma whapena na whonga atu ua foi lo o tau silfia peila foi le silfia ia o le o tātou palota ia lo whaatitali le tele la foi o whale palota ia whaatitali mai le motu i salafai au nisi ne ona ia tātou updates mai lunga o le tātou OEC ia pole ofisa o whainga palota le la tololo wina wa foi silfia le tulu o le tumalonga ngai maunga lua i le whale palota e whakasa ia vau o ngaluvao matai ia velma ngaluvao o le HRBP ono sfumalevalu se wa muli fasitoma o le fast luas fulmalima valu matai ia na foitoa tala imanu keti o le independence tutotasi fetus fulmaletolu Lesia tātou whale palota ngai maunga lua lava o le whale komite sālia. Ngaluvao mataia, velma ngaluvao, HRPP e 5. Se wā muli fasitoma o le fast se fulu marifitu ma valu mataia na foitoa tali manuketi o tuto tasi fetus furulua. Sau lesia tātou ai tu malo ngai whamonga lua o le whale palota e whakasa matawai sa funi. O whale saupule se maleula Vaialia Yosua tutu atasi torus fulu Foisala lilo tu Yoane ol fast luas fulima so alo feo umi menesiosi ole Samoleipa Party e ono so alo mawai kuresa so alo e fa tangaloa Mark Hughes fulmaleono ma tolonga taua so alo sioeli alo faifo la mese HRPP se fulmaletolu ya fasolo mai le tātou tu malo nganga i whamangu tolu. O le whale palota le nei i le e whakasai whangai e. Whaurusau whaatotoa Rosa Duffy Stowers HRBP e lua. La auli le mali e toa polata i wau fosi o le fast se lau ma le tasi o tasi. Lesia tātou whale palota o nganga i whamangu numere tolu e whakasai le tui. Whaurusau whaatotoa Rosa Duffy Stowers HRBP sfulima Mali toa polata i wau fosi o le fast se lau tolu sfurtolu, tasi tolu. O le whalepalota le nei e le tu malo whale alupo. O le katoliko whale alupo uta. Ai au tima le avai se ta HRPP 5 surfa se ufata e te wati surtolu o le fast se lau luono. Tui maseve poto finde se molitafa fiu o le fast tolu sfurmalitasi. O le whare palota e whakasa e avata i whale alupo, ai au tima le avai se tā HRPP se lau sifulma le valu, se whata e te wati sulutolu le fast sifulma le tasi, ma tui maseve poto se molitafa fiu o le fast sifulma le wha. O salenga tasi, o le whale palota whangawhau mota i tāpapa, whale sii aisa au tanga vaia tutu o tasi se lau maletasi, Selu le toa reupena selu HRPP e tolu telefono David Hunter o le fast fulmaleono o le wharepalota i sa mata i tai e whakasa sa lenga tasi whale sii aisa au tanga vaia tutu o tasi se fulmalevalu selu le toa reupena selu HRPP se lau malefa telefono David Hunter o le fast valus fulmalefitu o le wharepalota i sa mata i uta le metisi whale sii aisa au tanga vaia tuto tasi se fulmalitasi selu le toa reupena selu HRPP lua se lau sfulima ma telefono David Hunter o le fast lua sfulmaleono o le whalepalota e whakasai fonga tuli whale sii aisa au tanga vaia tuto tasi se fulmalevalu selu le toa reupena selu HRPP sfultasi telefono David Hunter o le fast fetus fulmalima Ya, ona fasolo mai lea ilisia tatu itu malo. Ya, mana tu lea wa pauna na ia tatu itu malo iwa mau mai table lei. Ai lo fa tali pea. E pea no fa tu te loa o la ua maua tu lungo penga te failangi o la ua fai e mai tatu va mai le motu sala fai. Ya te loa na tau nu loa. Ya, ona fa pena fo ile ona ngai mai. Ia mafaita wina palo tai tu malo tai tasi o la tau nu mai. Ia mafonga ina wa foi lo to silfia pe ana vatu foi tatu fasalonga o lunga o le tatu Facebook ma lunga o le tatu YouTube ia mai se foi lunga o le tatu le tio ai le faftai
ia ile mai island realtors mo le langolang sue tātou whasalonga ia baise ia pēle sa amata mea tātou whasalonga mai le solulu le pre-polling ia whasolo mai ai ia ile neifo ia sfali le malolo le asotonu o le tātou palo tele tātou toi fiso tai le toi mafoi toi mau mai nisi tātou results ia whapena foi le ona whangaina wā foi lo o tau sirfia ia ile neifo i taimi o le fiafi. Mai boy whasalonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga le YouTube channel. Whaapena vo i le Facebook page le talo whawhamo. Le TV tolu, ma le si ufufonga le talo whawhamo i lau le tio. E te mai boa mai whaafonga ai, i le whaanga solonga o le whenga paloto le rei tu sanga. O bawhaio na awina atu nei whasalonga tu sa o na o le lango malosi a le My Island Realtors. A whaio tau sa ili sau whanua, a asa ulou le fia whai. A si le My Island Realtors, e fe so ani ia te oe. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant
My boy fa salonga tu sa walau li jopo le si ai lunga YouTube channel. Fa pena vo ile Facebook page le talo fa bo. Le TV tolu Malaysia fu fonga le talo fa bo ile le tio. E te my boy mai fa fongai ile fa nga solonga le venga palo to le tu sanga. O ba fa yo na wida today fa salonga tu sa o no de lango malosi ale my island realtors a fayo to sa ili so fandua a asa lo de fi fai asian sile my island realtors e fe so ani ya te oi Facebook page ale ta lo fa bo ba le TV tolo ai mai se o le sing fo ngo le ta lo fa bo ile fa nga so lo ngo le palo to le tu sanga manuia lau palota. Ia, toi whaatalo whaatalo pamalu lai tunu nei vaianga le. A whiawhia pura nei vaianga le po, o lea ua. La taina tāle sumbara tasi, toi sunumare wha minute o na tāle o le sunumara tasi. Ia, i nei Samoa. Ia, tāle a pepe o na tā ua fwoi tutalenga ia whona mai tu vane tufunga. Ia, i nei minute le mau tele atu. Ia, le tāle o le taunu umai o le whaisi tele o nisa whale pālo tele i taunu umai. Ia, le nei vaianga o le po. Ia, o nisi whale pālo tō mai ona. Whaitawina maa. Tuna tu fo yo iunga ia ilunga o tātou whaasalonga tu sa to mo le tuere whaafutai i le tātou sponsor lango ia una to tātou whaasalonga tu sa o mai nei in a multi-purpose gym nei tona i mato ia le my island realtors ia le whaatawina o whanua whapero tu sa ili sau whanua i sa mo neo a fo ia ngā luenga whaatino ia matulanga whapena ia sia nei le whangafa le lua o le Wesley Arcade ia inai i Matafele ia olo ia fwere lato o nangol MIR Finance ia wa ia nono ngā tupe mwaenga mo mi fo ile seleni o se tulanga lata mai peo na iai to tilo to ni so fale palo to mai ono fai tau wina ia mai vai mongo tasi to tasi fale palo to o te ngona leo lo fa tali terminate o fale palo to pe ona mai a ia o le fale palo to mo le fakasai lau lii e limo se lau lua ono palo to fai tawina fale palo to na lua tolu se lau fitu valu fale palo to na tolu tolu se lau ivatasi o le fale palo to na fa tolu se lau tolu sfut fa fale palo to na lima fa se lau ono sfut ono o le fale palo to na fitu e tolu se lau sfut wiva ma le fale palo to na valu e fa se lau bane lua ia valu fale palo mo vai monga tasi ia le la fa talile tanu mai ia ole fale palo numero ono ole fale palo numero lua o lo fa talile fale palo tasi lua tolu ole utanu mai le fa pena tuina tu fo stemi o sola ole atuanga le fa inga palo tana faia le fale palo fa o vai monga lua se la lua sfut fa ole fale palo na lima se lau valu sfulu palota fale palo ta ono, se lau valus fuluodo, fale palo ta fitu, se lau manetasi palota, fale palo ta valu, se lau ono sfuluono, ia mane fale palo ta iva, se lau fas fulmaleono italiani se fale palota, mo vai monga lua. Mo vai monga tolu, olo Italia, ia fale palo ta lima, ono, fitu, mane valu, ia ayo lea fa inga onisi o palota pe ona tanu mai, o fale palo tasi tolu se lau tolu tasi palo talena fai ai fale palo talua tolu se lau tolu sfulu fale palo tolu se lau sfulu iva fale palo fa lua se lau fitu sfulu lima fale palo iva e tolu se lau tolu sfulu lua fale palo sfulu lua se lau fitu sfulu lua fale palo sfulu tasi e fa se lau maleiva ia male fale palo sfulu male lua e tolu se lau mana tolu mana tua ia o le vai monga tolu lea e tau si nio mai lau tumu ia wele se va ai o nonu la ulu William Mawia se ringa tusa alo sina ropati ea ma taio aliseu fiti ai masu ia a maisa le tele lava nisa fale palo tele u tau nu mai vai monga fa ia fa solo tu lava inisio o fale palo tape nei fo ia nei vai ngona fiafi au tele ngona e inisio nei tātou fale palo tale ua to ai tanu mai ia nei vai ngona fiafi o le tu malo palo tawai singano lua
o le whalepalota i le AOG whangasa. Mo alo popo matawheo o le HRPP is frutasi palota wea maua. O motu o pua a seve papalii sui tuto tasi luas futfa palota. Su ale sa Timoteo o le fast lua palota. Tangaloa le lua afa o le fast se lau ma le fa palota. O valasi tafito sele o le sap e tafito sele o le sap e fast fululima palota. Mo vaisingano lua lava i le fale palota le whakasai sa taua. Alo popo matawheo le HRPP e ono palota. Mo tupua seve papalii sui tuto tasi e se lau ma le tolu palota. Su ale sa Timoteo fast ono palota. Tangaloa le lua afa o le fast furutasi palota. Valasi tafito sele o le sap lua se fulu palota. O le fale palota le whakasai papasa taua mo le tumalo palota o vaisingano lua lava. Alo popo matawheo HRPP tolus futasi palota. Moto poa seve palii suidu tasi fast futolu palota. Su ale sa Timoteo le fast se lau luas fulu. Tangaloa le lua tupau afa o le fast sfulu palota. Mavalasi tafito sele o le sap e tolu palota. O le tumalo palota la tau e sifo i le fale palota o le metisi fale lima. Alima le manu moti o le HRPP e valu palota. Taitu ave la faitele taititi yona o le fast e se lau i valu palota. Tasi i valu. O palalu i numere tasi o le fale palota le e whakasai tanga. O fuli, pisa muripola, o le HRPP, sfurulima palota. Le alofi, le ulua lii, le ulua ia lii, anga lii ngafo sui tuto tasi, lua se lau fa lua palota. Muripola, ana rosa ale molio o le fast, ono sfurulima palota. Tupai, fasa wa inaya, sui tuto tasi, e se fulu lua palota. O le tumalo palota whaasare le anga numere tasi. O le whare palota i metutisi sa pulu. O le atinganga. Lauina i inga o le fast se lau ono sfulu palota. Matamua se o manu vasati. O le sap e tolu sfulu tolu palota. O pipi pauli te vita sinapati. O le HRPP se lau maleono palota. Ma se o manu fai mata sua o le fast e fast fulmane lua palota. Ia, na e tātou i ungana pe ona i e whalita du mai o nisi o fale palota i le dei vai ngone pōpana tua i e tau nuu mai lava ia malawi nātu i o wā lava ia le nof silafia e meiso i lātou le lava lo wha peona wha mau mau ia e meiso fo i o lo wha upopo fo ia na ia lātou fo ia palota le ngata i Samoan nei ia au nof tapua i mai fo i o le mamano le atu no ai tau mele ia atu no mamao. Ia manato le atu liliwa tu disin tato malo longa staibi. Ta lia nisi ne tato fale palo te tau mai. Ia na tu liu mele o tato whaasalonga tu sao o na o le anga le mai. O le Mai Island Realtors. Mai boy whaasalonga tu sa o lau li tio po le misia i lunga le YouTube channel. Whaapena vo i le Facebook page le talofa whabo. Le TV tolu ma le si ufofonga o le talofa whabo i lau le tio. E te mai boa mai whaafonga ai i le whaanga solonga o le whenga paloto le rei tu sanga. O ba whai o na awina atu nei whaasalonga tu sao o na o le lango malosi a le Mai Island Realtors. A whai o tausa ili sau whanua a e asa u long le fia whai. A si le Mai Island Realtors e wheso soani ia te oi. Mai moi le YouTube channel ma le Facebook page le talofa whabo ma le TV tolu. Ai maise o le sifofonga o le talofa whabo i le whaanga solonga o le paloto le rei tu sanga. Manuia lau palota.
My boy fa salonga tu sa walau li jopo le si ai lunga YouTube channel. Fa pena vo le Facebook page le talo fa bo. Le TV tolu Malaysia fu fonga le talo fa bo i lo le tio. E te my boy mai fa fongai i le fa nga solonga le venga palo to le tu sanga. O ba fa yo na wida tu le fa salonga tu sa o. Ono de lango malosi ale My Island Realtors a fayo to sa ili so fondua a asa long de fie fai asian sile My Island Realtors e fe so ani ya te oi my boy le YouTube channel ma le Facebook page ale talo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le si fo nga le talo fa bo ile fa nga so long le paloto le tu sanga manuia lau palota Talo for love Samoan. Show 'em how to do that thing. You know what to do now. Toi fa talo fa tuma fa felo ia toi le mamanu la sila sirta tu tunu ia I le fo chemi le fefi e le manatu le ua macha watu le ua tia le titi ale sfumatas ia le temi mato I nei le multi purpose team ia ile tulanga foi le pena tau foi tua ini sio vaenga o result o le tatu fainga filifilinga por tatu fainga palota ai mole no silfia fo ile tatu tunu ia ele o se teimi o te mamao ia ona whaafonga ro leo le atunu. I tūlanga pēne ise whaatala noanga ia ma le komsina o whainga balota. Ia le whionga ia to le foa tue whilolo. Ia o malawa fōi ia nisi o vaenga e aona motu le pāu sirifia le tātu snu. Ia ma le vaenga le media. Ia I le nei fōi teimi le whitu sao atu lava. Ia mai nei ia I le multi-purpose team me peo na mātou whai atua ile au nanga ma le tautua. Ia ua lava lau whaafonga alono winga, e le te tauana me sea lau ngila, whaalongolongo me le au nanga me le tautua le nei lau le te o Polynesia. Ia mese fōrunga o penga te whailangi pena e le Facebook ma le YouTube a lau le te o Polynesia. Ia e tūlanga pena iai, ia le vahenga. Ia e le fōi lau whaafonga me whaalongolongo, ia pole a fōi se tala le ua lata mai. Ia mai le whionga ia to le fōa le komsina o whainga palota. Ia mai nei le tātou timu lopa penana tu sa atua ia tātou whasalonga. Se teimi e leo tue mamau. A tue ringi lau koko.
vai fo nau amata na tau tū moe, ia lono winga o te tau na whai se malolonga, ia se ia maualu malosi, ia ako ngi ke ala mai ale ala mai tala no atu lau vai ngai nei, le nei fo i te murpo, ia wha maniwa fo i le tua, tātou tue whara istemi o la tamai. Mai boy fa sa longa tu sa o long li jo po le si ai lunga YouTube channel. Fa pe na vo i le Facebook page le ta lo fa bo. Le TV tolu ma le si fo nga le ta lo fa bo i lo le tio. E te mai bo mai fa fo ngai i le fa nga so longa le finga pa lo to le tu sanga. O ba fa yo na wi da tu le fa sa longa tu sa o no de lango malosi ale My Island Realtors a fayo tau sa ili so fandua a asa ulong le fifai a sian sile My Island Realtors e fe so andi ya te oi my boy le YouTube channel ma le Facebook page ale ta lo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le sing fo nga le ta lo fa bo i le fa nga so longa le paloto le tu sanga manuia lau palota. Pinangalo mata kung sino ilan may temi kundi mo le pero le tulangale mata wina le tuayo le watu pai una kundi mo papa pai nga fi ngai tu malu pun so pai matu ta ni fu le tu di mo fu ni so le tu pa ma mai pa ko ma tambo le wale mo mai ang tu mo no so ko le o fia ni no fo mo le pa ti fa pai ia e tō pia na sui tau wātu tō tasi wa whakwenana. Mōr whaitonga mō buele i alo ia mai whāloa. Nā loa, nā tai. E la mō tō sinsi le whakolo whakalaide i kōmu maka kolo. E o inga lai ia. E whālo kai di kau pa. I eri whai e tina mai lor ni kai ni po. Si eri vai whai ka. E ni la kōmu mela wa ia. Whai wata mai au matatu na mō mi eke. There's a total lata mayo. There's a total lata mayo sa taimi. Lela ata to fata tali ay walo. Ngola kako fa le leva ko ya. Ia. Saya pa mo ko mai ko i mura ko ala ko pa mo no. Ia le ke kai le. Le si pa ka. Lan mo tu ko fa le tonu so ta inga. Dia ai lai le. Ai ko si sura ko le pa ma print mai ye mai ala ko. Takat karya So le vai to le wa mai lunga so ta inga tele ave. Ya nisi o tonu unga ele imfai ono tato mawa. Aro no winga la mo o ana falling mai ele mawa e la fionga. Ia, ole pa mo ngai sa ma ko pa mo ala ko sa. E ko vai no pa pa i ko fa mo nga skuti sa vai pa ai ni pa pe. E lu fa mo ngalo ia na pa mo ngalo ni pa ko pa ia. Ai pa lang sa kala po dia. So ya pa ni mo le pa yo ai will run the really might. O tanu mai ia le va mai sa vai. Yeah. Ai ta kan ba. Ai ba kai ko mai ya. Selong lai tau no mai foto atu i dungal fai tau ngam ta troi lo ai lo tu mo lo papai. Ya, rangan itu pun orang pemainnya ini ya, itu kalau lebih jauh tahu. Ya, kalau ngai kita pemain memang, saya dari saya ya tak, tapi kalau itu memang saya juga mampu. Ya, apa pengaruhnya? Itu sih cuma tak apa Está sobre poli fiona olhe maua e na imori mau e aí ele tu malo dessa tali aí tanga te to was fuwe pa lo ta ele ile stala ile tripoli e me to pina ngalo pe pa mau ni e pa mau bango mali to ya wa e ru sa pe algo ni o male e o ma ila pa makala ni ya au kanga kala ni mo lo awal me to o leus kai ko la kusa pa tu wala na wala ya pa ka ko ngam ko na me to pe yo la pa kama na ila ka mo ko ai o kanga kala o pa mami o ka kama ko ai li ka sanga mai ko le ko pe ko
Ang nga sa iyo lang sa kambal nga bunga de nga school. Lian sa malay ko mo tayo na sa divide na sa kambal nga bunga. Ifa ang ngalan pa tali na tuwid mo school. Ifa nga ay pa mo ka kamarto. Api sa sila nga sa malisuwa mga kansa nga pasukas. Kakaupa ko yung Pasko. Inalay ko lang pakikan ina sundo polele yung sakit wala huwa mga 25 ni ko bunga bumalan talo pagkakala dole ko kana ko para ko ni Ang yung nasa sila ng Yoko, sa inyo dito, mga pa nagsawa. Sa sila po yung mga jogo ko sa Vijaya. Wala yung na para sa o lisi yung mamali ka ya o ito na malayo na may uman pa yung hari pang sinunod o tayo yung matagdali mo siya natin wa adya yung pang sinunod ya wala po makuha ang uwi ay natsuwaya sila ng panot ya sa usra ila ko may stala may na stala daliwa may pang sinunod ito yung liyaw mo, maasiro na tuwalya sa gasaw sa iya lisan. Ay piyo ubay ng pwede ni polis at sinol sisili nga inisuntaw ba pagkakamit sa katay yang ba. Ya at yung liyaw mo, maasiro mo pa nga. Lasing sila mama wala utiyo. Inikilang nga niya aasiro ay at sa katay. Ipalo sa ay masaw. iya oleh sebenarnya ini para hoy alhamdulillah como puede sa kabuyo ako iling no ito wala ko minus lain ya itu kan itu mas but ako mo aja ni ya ko jadi mo fai na ko para pataka nga sisimya kaya pati po uncontested lah to sikuli dalam berapa Kaya yan kung di atas itu kan ya itu kan kalau besok kan unfortunately functional ya yang leading lah perspective itu jadi sudah kalau tak usah lain jika ada siap ya memang banyak apa itu pada kau di sini ya oleh kami kenapa dia boleh baik paham di rumah iya kwa mo ya kwa pala kasu kwa pala pagwa kwa Hindi pa nga hindi ko yasa kung pa-forward hindi may aligo sa palo pa yung pa yung palo ka nisi langay ya ini kwa umalo pag sino pa pera sa boleh ila ko baka upay ang titilo ngayon pawale kulang nga ya apa ini pa election ya pa nang pa election uyo isi kumalo Hindi pa lang ang chance kay bingay wa pulala. Okay, kilo sa kuka ka. Ako yun. Umasuka ka. Ito sumay ko tulad niya lang. Kaya translate. Ay, erkali yak bahay lalo pula po mo. Yung sumay ko yung pahingat. Napalo pa ka nga. Yung pahingat situation nga pa. Pero, wala sila ko pa. Ang babae ko na makiiyan ka. So, agay yung sa lumapaksin kasama toilet. Kaya kayo dewa, yung natumayat sa. Ako siguro, ako ba pahingat? Pari, email ko pula po mo pahingat palo ka. Hindi mapahinga hindi pahinga abri. Kaya because para kung pahinga abri sa text ko din yung ko sa tiyo yung ito ba? I didn't find considering whether it was a addiction fix. Isa pa tayo. Kung tayo kung pa ito, inisyo is considered sa pagkakas. Inisyo ko pa ito na papel, pati ito pa. I didn't really find the official result of my ito.
Ia foi o makapo ma foi mo não sai kau pa lo que ia uma kusilo pa é available mega po aka pa e pu ele fa pena transfer me pa lo ele selang bilang ang sai kau pa pi go sal pa lo que ese bilang ya ko mo ile pa patuli ole ya una sai ngam lagu magpalo ka lagu mag kau nếu kung ako kung sa ngay oli requirement na kung ako mo mga kusila mo tepon sa piilis pensi sila papre ngay kung malo me papel Okay, mga tol. Yang sino sa inyo bela kasi ko ka mo pupili buhay daw kusala. Ole wa may sino mera te yang sino sa inyo bela ya we ni ke si como sali ko no na ko malala sa inyo bela ko ko ilale ang pelong ko kaya ba nga lewo sa ulo lewo mo ko si man hindi pa rin always pamalo hindi po yan pa makalang sa pena so was certain makako results meu ia ai magua for kam sanga mo mon mele kai au ile ibar tai au le pupu kala ko special boats kala ku sa palo ka ko inga fa special ia ngaku falola ia ku malo ai fa kala ia ke ku singa ia sumu fual baya sodo kai mi fai ka wo ni fai ka ngalo ia kwa kala i fude ngam ka ku people ia ili kai ya kung wala ko kung ngumela fe lo ngumela ska ka ile lo pe ko pakakula lo le vai sufo menga ka ko fa ka ken fong se ngumela ho ile ai la en fan ko bod ma mera ngol la pa la ho ku malo lo ko ko umma ya kria ko wa ko ke bod ma i menda ile fanga official la ya ku se fam kala ngal ofisa fo lo ngawa ma ya ka ko ini fale pa lo tafa mo le la o fionga na tu el taimi e tapuri ai pe o mo mo na fo tai on le la e dai fale pa lo tala tua in tala ya hule ngal wenga ngala nga fo mal i o tua ma ye fe decision na fa pion o inga kala la fuli wa lo ngo ye ka pu la fo ko ya mo o mai ku la le fa yu ku la le fa ku nga fo o le valu tai au le tolu le ku la ele um fai foi lá na mau se fai no mer lá do ele fai um fati no fai ngapa lo sai pe yo na ele o tapu ni ele fai só ngala mo maka ku me pa mo ku me la fai ka maka ku pa lo kai special mo le people ni o ngalo lo ngu me la ko ka ku pa lo ka yo ki ro la yo ka ko ngu me lo le se la mar kasi ba se la mar kasi le ka yo lu mo le do la ka Pangatlo may lawas mo si Facebook. Yes, it's a very good Thank you. I thought that it's a little salt later to see. It's a little salt later after to you see. How much ai as I'm concerned eu sei me fa pe nga wa o pe ngo fa ya o so sa wa ye la ku ka ko how is it possible in my internet? I in Facebook. ya la mo me ai se me fa pe nga me complain ma ya o nga no ki la ya ai mo sa pa kala nga ya o summary ma ye pu e mai ya pu e o mai o le la ko mai ye ko wa ku le fa me o nga Tena to tapena. Tena fa mai jacket mo to la mai e mo te la le o to business. La se te de o se no na le ana nei. To se ai vai ha le o lo fai ko to ai maintain. Ke le nga i ko si le fo yo le fa nga yo o mako se me ka le vocasta o mako loa yo le fa yo ke paparo ka wa isu de fa paro ka mele fa paro ka pa nga pe so le kama al fa ka ngo paro e menno al fa ko ile fa nga ai ni masli fa le to mi
ai o le ngumela la le sau pe palo ko ngai su ko ya o ngumela ko nga ko fai ko pusali man ngumela le fai ko ko pa na ila ni tu lang foi wa pe ko na ta o system le ko nga ni o tau ya ni ko ye fi ya ni mo wi te palo ko pa ta ni me fa pena tu mai results na wa il terminei io me seri poche le va nga IT ma ko nga ai se me fa pena o mai para ele me faz um caso falo se palo ko sa ole fanga mal tablet mane mele ka le nak box it's really a mini server o solution le nga fai le wa so va fa fi ka nga kupu ki palo ko o tas ka di ri is nak box ka fa mo la so ye ka ngo me na i server ya ale ga yo le mini server every 10 minutes le wa ko ko le data le ko every 10 minutes ku le mai server le nga server main server le ye pia ku le mai ngi ava pero palo ka o palo me la kasi le fa le palo ko ku le mai nga i server le ku le server le servers mai fasala o nga le tracker ka Mai boy fa sa longa tu sa o long li jo po le si ai lunga YouTube channel fa pe na vo ile Facebook page ale ta lo fa bo le TV to lu ma le si fu fong no ta lo fa bo ile le jo e che mai bo me fa ku malo ke keleng ma solo ko ya so a ko fa ka le vai mong ma fa la kai ku malo ke kele ere fa ngo fa la ngai ya ra kon ke fa ila le lola fa le aka ka si ko ti ongo eu fa fa lo fa penge ya ku ara ya maka askuti ni ta e mo ibu se pa maka askuti ni ko dal fa e fa penga fa ko ngon ele fa pe se di potu mai de awa se de tu no fiona no se la no la sa fa ti no ile na fu di ngal la mana lila ya ke ni ile yang ni po ke la ku o wala au mai ma so ya au kar ko male nga solo ngal ya me ngal ya le ya ka ku ya ki mu ro ki fa ma yang nga ka ko fa mu ba wala nga fa kai ko le ya se po ki bo mai ya u le ni bebesinha po ni me foi ka palo ko fa bisi ko fa palo ka ya po se bron fa penga dia mesme fa penga o kasar isu li poki mai ya u le la o ka palo ya la foi li mo le maka u nga la foi su la ko ya pero po ya o ko me fa penga ole si va ila la ko fio le mo tu e poi Polynesia e di quel mato una loro cultura le poeta wala ko so di poi di mas pulita e poi di va na parte la sa ustaria e ki wa bago ko le onda nga malo ya ile yo me wala se me fa penga ile yo me ya mo va ye lungole so mi ke wa ka di ho na fa nga u me di si fa penga ile yo me si po ki vole ku si ya u di va nga na ya pero me fue ngale ka ku kal ngoai maka ko mali ni sumika le ne va ka ko fue la ngai ka ko so ni malaga mai fa ka ngo ska yo ka ko kula ko ya le o mata ka ki ye nu le ai ngang fa ti ka ya ko me ka si le sa ngali mu malaga mai ka ko o fe ngo ngam sa ba ko le me ka ko pusa palo al ban ko ngang ku ngo ka ko fa mo mo ko si ia le official result le ave la malo ia kunga mai le la malo official result ai le ka vi ya nga me ko ke se vai mo lo le official result ia man ko vai faço li ma so mai la so fa nga palo la so mai fa pai ka ko se ka pel malo caro sia ia va me unha formato se malo fo ia move on ka ko aku ngu foi le
se malo fo la ku la mai ka wa ka ko ku mo fi de mu Na o fionga, e fia la se au te leno o nai primary o te masu de pālota i o sōne. Amai mo te nau fionga. kai ngo fi ia pa lu tapo mai la ka ki le tit ma ka ko i ka wo la ku ka wo O iai se... e mau lo tau ia se mal po ngi si a ko ma mai me ia tali lo la ala ko Na wa mau se nu mea. la ko ke vai pe la tali ma ka ko Ma lo whakitai. au ke ronga mo ka au se nu me la pe ma ko hoi la ma ko bo kasa le ngo pa ko e ma wele e bo kasa ma ko e lo ai la fa io pe papa lo ko na isu e man ko hoi la e se me ke me fa ka pa lo fa bai e me ka le valid ballot ma le invalid ballot pe informal pa to la fa io pe papa ko e lo de le ma ko la fa pe fa lango e le uma o si fa le pa lo ke le uma le pe papa lo ko ngoma la ko e ko account uma me la ko account uma me yang isu ya we me yang fa nga me yang fa nga ya e account uma so Koe confirm mai apa mo le se le pona fionga i le mata o kulia i le 70% fa pini. O le wate e koe activate ai o le sa ua i le press conference. ya Na kuia se na kona. ya pa ko fa tino pe mai uma function ole fa mo na court ya ko ma loa fo ma government ya e ku fo ya kam mai fam singo ke lo ngala wo uma fam singo nga ka sia ai ma fai fo mai pa election ya e fa ka ya la se lo nga wo le ya ma se me activate lo la yo le a ka sia ya wa ya ka sia sa min ka mai ka te se fu o ka se ma ngai ya ka ko fi fa ka sia la ya ya malo manguia kae ka liva io fa di sorting ako mo guarda ka di lo che si però la fa io preparo con mai su manguia fe ya e fe la malenga te fa malo atu ma pe fa felo ia tu fo ile mamalu la sila sila ta tu no de fo te mi le po il mana tu nga ua fa fonga manino le tu no ia i se fa tala noanga fo ia ale vaenga de media ia mai se fo ia o le fionga ile komsino fenga balota le fionga ia to le fo ia mani jo fasili sa va penao no fa afsili ngi ne ia fa penao no motu le pa usili fia mai loai ia nisi o vaenga o roba pena ona fia malama ia ile tunu ia tulanga pena ia ile nei po manitua ia pe ona fa sidi foi nisi o vaenga le tu stala ia ono tulanga wile le pe ona ia nisi result ia wa mai lunga le social media ia a ole lama e siringia ia le fionga ia tole fo ia pe ono ta o mai se numera o fa penana ia pe ta ia le o fa penana fa ilo mai le fionga ia to le fo le fiona kom sino fa nga balota o ta ia le ta le iva fa to a mo se tali o fasili ia o le mo lo ia ai se tali manino ia wa la ma tu langa pena ia ia le unga fa nga balota tu langa pena ia o ni so vaenga ia pe ona fa manino le fionga le kom sina ia sa fa penana fa siringia po le me se nga wa le ona mo mai lunga initios o au penga te whailangi i initial result. Ia ale lava ia pena tali manino le fionga, ia o le tali manino lava ia whai numero sa o lava ia. Ia luatu i nei le tātou multi-purpose team. Ia tūlanga pena ia vaenga o numera o lova pena o na wha mawina i lunga o tātou lau papa. E leo mawhai lau na tali le fionga i le komsina. Ia isa whai numero e peo na maua e nisi. Ia o le vaenga le na ia wai a uma le fena tali manino fa ilo le fionga to le fo a uma le fenga balota uma le faitanga o le menga le scutinia ia e mafai na ia fa mawina ma mai lunga a o le fai numero sa o la mai ia e fa to a mau tu watu pe a mai a ia le faita wina
ia matu ilunga ta tu lo papa ia me se for tu lu mai o ta tu fainga palo tamai mo tele se la fa e se ta so fasili sa be non siring ia sa tu stale winga ile fainga palo ta a pe o fale ta lua le ele io o se fainga palo ta ona o le wa manu malo ia le sunga ya wain o le tulanga fole le pena ile ia ta tau o tangata e fa tino ila na palo ta pitai ia le wena fa fonga manino ia ile tunu tali manino lama le fionga ia to le fo ia o le mea lama na wa mai tu la fono le me venga nga mai le kita tu vale fa amsino o tu langa pena ia e le mafai lama a faia o le se fainga panota ele ai se mea le ala inga anu fua e panota ele si tu malo ia pe na fa manino ai ele tatu komsino fainga panota ia pe onisi na vaenga ia onisi telo le vaenga ia nga fu sa e fa fonga mai ai ia tulanga pesina otonga la titi lea ia I vaenga pe na fa silinga ia la tu stala ia me se fole tatu nanga ma tatu tu lunga le YouTube ma Facebook me se lunga tatu wala leo talo fa mo I lau le tio Polynesia ia I le fo chembo le fefi ia ai a fai fo nai ke mafuka me ngai vela lau kipoko e po lau kipoko ia o le lava matu te nofo atu nei ia wala matu langa pe nei ai ia a singa vai vela foi ia po le a foi sine me malu ia ai si ka fa ala lai makari wa ka wa nga mai le lo maka ia fa fa ila va o le lava tau inu atu le lofi o le fiafi ia ma le ofenga rene ia mana tu fa fine ia ave makoris ia ma le ftelenga ia fo no mai tu ai mishela matu isingia ngeo mai fafo e lengi insingia mai ngei insingia nge ona o le tamu fainga e ka fainga fo le ko ngingo insingia nge e fa yesi ka un kar ko ngingo insingia ia ai o le pero avale kali insingia nge ia me se fo le sunga le pure rutof ia ma lo wala usa ia na ia tantu wainga ia ngana me fa fo mai ia talo mai foi bo mako ia nge ai ko kiki aka hu mai le ka vale le mai ale leo le mai maka ko ka vale mai ka ko paro ka mai sabai wa se fulu le ngal se mai le va mai le motele se la fai o le wa afatonu war fumatas ia ale wa ka mu ia po ko kiki ia longo bingo le si afai kula le la ka ko kali ai ia mole anga I mai ai o ta vale le moli mai ka ko paloka ia o nga fa fonga foi le tunu langa pe nei ni so vaenga ai o se li poti pupu tu lena ia si ka ko se singa ko manolonga to te liu mai ia ka ko ka fa foi le ele nge fef ma fa lolo Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le si ai lunga YouTube channel fa pena vo I le Facebook page ale talo fa bo le TV tolu ma le si fonga le talo fa bo I lo le tio e te mai boa mai fa fongai I le fa nga so longa le finga palo to le tu sanga o ba fa na wina tu nei fa salonga tu sao o no de lango malosi ale my island realtors a fa to sa ili so fondua ai asa lo if you find asian sile my island realtors if it so andi ya te oi my boy le YouTube channel ma le Facebook page ale talo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le si fonga le talo fa bo I le fa nga so longa le palo to le tu sanga manuia lau palota
Ya, te fa malo ma fa talo fa tu malo le tu malo na va on sa. Ya ila tu mo le la va lo. Tali tani mai fo I unga ni si fa le palo tolo fa peona. Fa tali tu nei te mi ia peona fa fonga fo ile. Kom sinao finga palo tolo tu nu. Ya ise fa tali no nga fo ma tu stala. Se te mi ma tu le tu. Ya, tana gona se te mi le tu ma tu mai ni su ne ta tu fa le palo. Ya, mai le mo te sala fa le lo tali te mi nei ai. Di sini ada tu pada palo tu le utau nu ni sini ada tu itu malo ia itu fa mai fo il nei vai ngola fiafi mo le tu malo vai monga lua o le fale palo tu le mota le fakasai mota o le na tai Victor Tamapua e lua se lau o no fitu palota o le HRPP ni wa folau pa tu tanielu o le suitu tasi e iva palota Tamaleta, Taimang, Jansen, o le fast, e tolu se fulu malaiva palota. Mo vai mga lua lava, o le fale palota le motaa le fale komiti le fiuanga motaa le natai Victor Tamapua, HRPP, se lau valutasi palota. Ni wa folau pa tu tanielu suitu tasi e ono palota. Tamaleta, Taimang, Jansen, o le fast, e fitu se fulu palota. O le fale palota le fakasai vaiala mo vai monga lua le natai Victor fa fo Tamapua le HRPP se lau ma le fa palota ni wa fo lau pa tu tanielu suitu tasi e lua se fulu ma le tolu palota tamale tai mang Jensen o le fast e se lau ono se fulu valu palota vai monga lua lava le fale palota le fakasai le vili le natai Victor fa fo Tamapua le HRPP se lau se fulu maritasi palota ni wa folau pa tu tanielu o le suitu tasi e tolu palota tamaleta tai mang Jensen o le fast se lau se fulu palota o le e fakasale tano le ia vivo seuta vai monga lua lava le natai Victor fa fo Tamapua HRPP se lau luono palota ni wa folau pa tu tanielu suitu tasi se fulu lua palota tamaleta tai mang Jensen o le fast se lau fast fulu lua palota o le metotisi le vai seuta fale palota mo vai monga lua le natai Victor fa fo Tamapua se lau se fulu fa palota ni wa folau pa tu tanielu suitu tasi ono palota tamaleta tai mang Jensen o le fast e ono se fulu male ono palota. Vai monga lua lava o le fale palota e le e fakasai to matangi le natai Victor fa fo Tamapua le HRPP limas fuluiva palota ni wa folau pa tu tanielu suitu tasi e tasi le palota tamaleta tai mang Jensen o le fast e fast e fulu male tasi palota nei maua. O le fale palota le mo vai monga lua le fakasai vai wasitai le natai Victor fa fo Tamapua HRPP valu se fulu ma le fa palota nei maua ni wa folau pa tu tanielu suitu tasi fa palota nei maua tamaleta tai mang Jensen o le fast fitu se fulu ma le valu palota nei maua fasolo mai lava ia fale palota vai monga lua o katoliko le vai wasitai le natai Victor fa fo Tamapua HRPP iva se fulu ma le valu palota ni wa folau pa tu tanielu o le suitu tasi e ono palota tamaleta tai mang Jensen o le fast e fa se fulu ma le lua palota tato se mai le tu malo palota vai monga fa il le fale palota le fakasai apia fa o le sa ka to pau ai nu o le Samoan Labour Party e le aise palota na Yamaua fa walo Harry Schuster o le SAP se fulu maletasi palota lima po o lima Graham tuala o le lei o le HRPP se lau malelua palota to nuu fua moli misi o le fast e tolu palota mavaya Ivana Eli o le suitu tasi e se fulu maleiva palota
Se mai le si fa le palota mo vai monga fa o le whakasai ai niwe. Fa o le sa kato pau ai nu o le sa mo le papati e tasi le palota. Fa walo Harry Schuster o le sap se fulua no palota. 5 po 5 gram tuala o le lei HRPP se lau se fulu fa palota. To nuu po to nuu fua moli ami to na imisi o le fast. Tolus fulima palota via Ivan Eli sui tu tasi lua se fulu valu palota. Leisia fale palota mo vai mga fa leu fisa le efakasa fa o le sa katopau ai nuu e tasi le palota o le sa mo le papati. Fa walo Harry Schuster o le sap se fuluiva palota na yamaua. 5 gram tuala o le lei HRPP onos fulima palota. To nuu fua moli amito na imisi o le fast. Lua se fulu maleiva palota ma vaya Ivan Eli suitu tasi tolu se fulu fa palota. O le fale palota le so fitu ina vaya mo vai monga fa o le sa katopau ai nuu sa mo le papati ono palota fa walo Harry Schuster lua se fulu tasi palota 5 po 5 gram tualo le lei HRPP ivas fulu tolu palota. Tonu upo tonu ufu moli amitona emisi o le fast se lau tolu 5 palota ma vaya Ivan Eli e tolus fulu palota o le sui tutu tasi. Tatu se mai le fale palota katoliko i tau fusi bo vai mga fa o le sa kato pau ai nuu le sa mo le papati e 5 palota fa walo Harry Schuster fulu 5 palota 5 gram dualo le HRPP se lau lua tasi palota. Tonu fua moli amito na emisi o le fast valus fulu tolu palota via Ivan Eli e tolu se fulu valu palota o le sui tutu tasi. Leisi vale palota mo vai mga fao le whakasai funga lei get se mane fao le sa kato pau ai nuu e le ai se palota fa walo Harry Schuster e valu palota o le sap 5 gram tuala o le lei o le HRPP fitus fulu palota. Ton o fua moli amitona emisi o le fast fuluiva palota via Ivan Eli sui tutu tasi tolus fultasi palota. Leisi lea fale palota mo vai monga fa o le metisi aiofiti fa o le sa kato pau ai nuu e le se palota o le sa mo le papati fa walo Harry Schuster fa palota 5 gram tuala o le lei HRPP onos fuluono palota ton o amitona emisi o le fast fitus fulima palota via Ivan Eli sui tutu tasi e lua se fulu male lua palota. Mo vai monga tasi o le fale palota le e whakasai le tongo. Whaata alii to fele moke o le sap e fitus fulu fitu palota fitu. Paunga tala le lei paunga o le fast se lau lua iva palota. Sa fai o sua sele sui tutu tasi es furtolu palota sula manaya tawili ili tu vasa o le HRPP se lau fitu lua palota. Fale atatasi o le fale komiti lea i le pea famuina o papo o eti o le HRPP lua se lau fitu valu palota. Manulele ua peleta sala to vale o le fast fitus fulua palota. Manulele ua sani la meta o le HRPP tolus fultasi palota ma to maa ngaua une Mikaele ke le kolio une o le sui tutu tasi e lua se fulu mane lua palota. Mo fale atasi lava o le metisi leilo topa famuina o papo o eti HRPP fast food fa palota man leua peleta sala to vale o le fast se lau maleono palota man leua sandi la meta HRPP se lau se fuluono palota to maa nga waune Mikaele ke le kolio une suitu to tasi e lua se fulu valu palota. Whakasalo mai pēr ma whale palota mo whale atatasi AOG leilo te pā. Whamuina o papo o eti HRPP iwa se fulu palota. Manule leua pele ta sala to vale o le fast iwa se fulu wha palota.
Maneleua Sanila Met o le HRPP fast fuluono palota ma tomaa nga waune Mikaele kele kolio une o le suitu tasi e se fulu tasi palota. O le fale palota lea o le metutisi ina le metutisi sinamonga mo fale antitasi famuina o papo o eti HRPP limas fultasi palota manu leleua pele tasala to vale fast se lau fa fitu palota manu leleua sani la meta HRPP se lau luas fultasi palota mato manga ngawaune Mikaele kele kolio une o le suitu tasi e lua se fulu lima palota o le fale atasi lava lea la le fale palota il kantoliko sinamonga famuina o papo o eti o le HRPP o no se fulu lima palota maneleua pale tasala to vale o le fast se lau luas fulu lima palota maneleua sani la meta o le HRPP fitu valu palota to manga ngawaune Mikaele une o le suitu tasi e lima se fulu fitu palota le se tatu fale palota le mo fale tasi o le whakasaya la fua famuina o papo o eti HRPP se lau ma le wha palota maneleua pele tasala to vale o le fast fitus fuluono palota maneleua sani la meta o le HRPP se lau ma le fitu palota ma to manga ngawaune Mikaele une o le suitu tasi e fast fulu palota le sia tanto fa le palota le mo fala tasi o le metutisi to efu famuina o papo o eti o le HRPP se lau se fululua palota maneleua pele tasala to vale o le fast fitus fulufa palota maneleua sani la meta o le HRPP e onos fulima palota to o manga ngaune Mikaele une o le suitu tasi e lua se fulufitu palota ya te mori fa malo manu le tunu pe ona fa fonga mai lava ya wai to tele lava le lava lo o fa fonga mai le ngata ilunga tatu wala leo ia ayo vai nga pe ona fo ile ta di tali fa le palota lo fa pe ona toi le sia tatu fa le palota nei u loloa le fa ka sa mo fa le tasi famuina o papo o eti HRPP fitus fulu palota maneleua pele tasala to vale fast fulu palota maneleua sani la meta HRPP fitus fulu palota ya ma to o manga waune Mikaele une suitu tasi e se fulu fa palota o le sia tato jumalo palota nei o fale ata tolu ya o le fale palota le o le peteli FSFPC i vai tele tai lele le pule rimoni ayafi HRPP se lau valufitu palota paloa Louis James Stowers o le fast e se lau o no se fulu maleono palota le si fale palota le bo fale atitolu o le whakasai vai tele uta lele le pule rimoni ayafi o le HRPP e lua se lau lima se fulu valu palota paloa Louis James Towers o le fast lua se lau fitus fulu lima palota fale atitolu lava o le fale palota o le Ekalesia Nazareta i vai telefou lale le pule rimoni ayafi o le HRPP se lau ono fitu palota paloa Louis James Towers o le fast se lau fast fulu fa palota fale palota leo le whakasai pe tele ema vai telefou mo fale atitolu lale le pule rimoni ayafi o le HRPP tolu se lau palota na yamaua paloa Louis James Towers o le fast lua se lau se fulu maletasi palota o fale atitolu lava o le fale palota leo le Yova Uriah AOG vai telefou le ale le pule rimoni ayafi HRPP lua se lau se fulu fa palota lua tasi fa paloa Louis James Towers o le fast se lau tolu se fulu fa tasi tolu fa ia o le nasa mo fa fomai ele ngata ia ilunga le tanto wala leo le talo fa famo ia have fo ilunga le Facebook page o le talo famo ma le radio Polynesia
o mai moanga fo ilunga le TV tolu ia mai so le tanto YouTube channel pe ona tu sa to e tanto fasalonga i nei le multi-purpose gym i nei tona i mato ia le lavaua tilo antu le taimi o le woto tolu minute ona tale o le sfulu le lua ia alo talia pea ia fale palo tamai mo tele sala fai tele ngona ia se taimi le to mama ona tau nu le tato a fale alo i nei tona i mato ia ona mata fo ilona fai tau ia matu ina tu o fasala launga e mai se unga ia ole fo ua tau ava ai atu ilalo le vaenga lo ilalo o lo fai tau ina lau papa wa mata fo na ngao longa winga ia wa mata ona fa lo ina fo ka manga fie mo ia ma fa se e kwa o le lo kwa po fe wo ko ilis ia ai malo le on sa i tele ngona to tele malo le tunu le lava lo fa fonga ele ngato le tio yo le mai mo mai fo le tato YouTube channel Samoan atu ba ma o lo tuli au pupea ia po le ase unga le alo ia ia le ile tato whainga palo ta ide nei fo ia fiafi la tau ia e peo na whai mai ia tui tonga ia awa peo de nai punga lava lau i pukoko ia po lau ki po ki koko ia lau ki po ki kofe ia o sina whalao ia i whaisinga sanguisi ia lengi o le fiafi ia peo wha peo de nai te whina ngalo ia o le ia la ala mai pea ia tato talia whaatasi se unga le alo ia o le tato whainga palo ta ia o le nei fo i tau sanga lua fe luas le lima stemi o iluma tali mai te mole atu fa tai le tanto lango the My Island Realtors ia fa pe fo ile MIR Finance i mo fa ona tu sa to eta to fa salonga i nei tona mato Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga le YouTube channel fa apena vo i le Facebook page ale talo fa bo le TV tolu malesi fu fonga le talo fa bo i lau le tio e te mai boa mai fa fongai i le fa nga so longa le finga palo tone de tu sanga o ba fa yona wida tu dei fa salonga tu sao o no de lango malosi ale My Island Realtors a fa yo tosa ili so fondua a asa lo le fi fa a si le My Island Realtors e fe so andi ya te oi mai boy le YouTube channel ma le Facebook page ale talo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le sifu fonga le talo fa bo i le fa nga so longa le paloto le de tu sanga manuia lau palota Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared out in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know times are
Ya, toi whaatalo whatu le rifu teibi o le tai au fau o le astona i le o tātou leo te le titi le sifuru mo le lua. Ia a o tali pea ia le tātou whainga malanga o le tātou waa o lo sau maisi a tātou pusa palota mai tu malo mai le motele i salawhai. Ia le mwhewna tu uai pea ia le taulongolongo. Ia baise ia le mātou tali pea nisio i unga o nisio tausinonga sa i nisio tu malo wha palota. Ia le ngati i poru nei mai se foi ia o nisio lipoti e peo na lipoti mai na motu i salawhai. O nisi leo tauru unga o nisio tātou i tu malo le ua maua mai foi lunga li tu laua ale tātou ofisa o whainga palota. I le i tu malo whale ata wha o le whale palota le me tisi pui paa ale vena ale o le fast se lau se fuluiva. O mapu ta whaingata a toi lolo le saps fulumoleono ma Pepe, Christian Fruen, HRBP se lau fitu wha. O le whalepalota le whakasai toa mauta o ale vena ale o le fast, lua se lau se fulmoleono, mapu ta whaingata to i lolo le sap, se fulmolelua ma Pepe, Christian Fruen, HRBP se lau se fulu. I le itu malo sanga ngatasi e whakasai whale ula, lo au sola male malo kene tisio HRBP lua se lau male valu, ma samaina ki some turi matala taula papa al fast lua se lau fast fu malfitu i sanganga tasi lava ile metisi a ele lo au sola male malo ke ne tisio HRPP lua se lau fa fitu ia ma samaina ki some turi matala taula papa fast ia e lua se lau male lua ile itu malo sanganga lua e fakasai malie fata Ryan Schuster o le fast pa lota la maua se lau fast sulua mawala ivao se yuli Pepe se yuli HRPP lua se lau novalu maulolo ta vita welese amosa o le sap se fulmar fitu ma tupu alii fa lili sa ena se wai e tuto tasi e tasi lana palota na maua sanga ngalua e le fale palota le katoliko ye fenga fata Ryan Schuster o le fast se lau iwa sulvalu mawale vao se yuli Pepe se yuli HRPP se fulu berfitu maulolo tavita welese amosa o sap lua se lau lua se fulu bervalu tupu alii fa lili sa ena se wai e tuto tasi e tasi foi lana palota na maua o sanga ngatolu sala o ile katoliko ya lisa sala Paulo tuala poto o le fast lua se lau lima tolu sala vai midi lua o le tuto tasi tolu se fitu tuala Oliveti Ahim, HRPP, se lau lima fitu, ma tuala te lea lilii o le Samoleipa e ono se fulu martasi. Tanga ngatolu e whakasa ale sai sifo. Sala Paulo tuala poto se lau valu se fulu lua. Sala vai midi le lua o le tuto tasi se fulu maleiva. Tuala Oliveti Ahim, HRPP, se lau limaiva, ma tuala te lea lilii o le Samoa leipa fa sumat fitu. O le e whakasa i le au waa sanga tolu lava, sala Paulo tuala poto o le fast se lau valu sfulfa, sala vai midi le lua se fulu maritolu, tuala Oliveti Ahim HRPP se lau valu tasi, ma tuala telea o le Samolipa lua se lau lima se fulu mariva. Ia, te manatu o lisi na o tātou whale palota le utonu mai, ia ai olo o tali pea, e pea no whai atu. Ia, e le mwhai o le tātou tu ua le no whanga nei, se vanga na ua tau wata mai le tu langa o nisi o tu ua langa whai asi whio lolo i tu malo, ia le i taunu mai le motu i sala whai, ia ma wha wawina i lunga o le tātou lau papa, ia ma tu ina atu fo ia tātou whasalonga mo le sidifia i le ngata i lunga o le Facebook, ia wha pena fo i lunga o le tātou YouTube, wha te iatu i le tātou vaianga o le Mai Island Realtors mo le langolong sua e tātou whasalonga, ia baise foi ia o tulanga peo ne iai ia tomu whainga ia o le tu inato o numela ia o e pera whai atu a tātou talanoe palota o tātou talanoe numela po numbers ia e se ai lea ia sui tau vā mare sui tau vā ia si lea sui tau vā mare sui tau vā ai o nei a tātou whasalonga na se taimi to e vatu ia nisi o tātou updates ia o a foi lo tau silfia ai malo le tāpua ia Samoa atoa malo foi le tāpua i ne o tātou ainga o lo whapenao na mai mo mai ia tolu mamau. Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misia i lunga le YouTube channel. Fa apena vo i le Facebook page le talo fa fabo. Le TV tolu ma le si ufonga le talo fa fabo i lau le tio.
e te mai boa mai whaafongai i le whaanga solonga o le whenga paloto le rei tu sanga. O ba whai ona awira atu nei whansalonga tu sao o na o le lango malosi a le My Island Realtors. A whai o tausa ili sau whanua a e asa u long le fia whai. A si le My Island Realtors e wheso soani ia te oe. Mai moi le YouTube channel ma le Facebook page a le talofa whabo ma le TV tolu. Ai mai se o le sifu fonga o le talofa whabo i le whaanga solonga o le paloto le rei tu sanga. Manuia lau palota. Ia, toi whaatalo whaatu malu le tunu ia pe ona whaatu stemi o sola. Ia, o le tūlanga lava re nāro ia tātou por kalamere nea fiafi. O le taimi lava e taunu mai ai, wha mahuina e lunga lau papa tātou whale pālota. O le taimi nā, ia e tu ina tu e opa lava lau whaafonga mai. Ia, ina ia mai tauina fo il malu le tunu. Ia ila tōlo o wha mau mau.
la tolo fa o popo ia ma fai fo nei la tau fo mo monga ia o fa nga solo i fo i fai tau ngo tatu palo tere nei fo i vai ngot po o e tatu no nei tatu fa palo tere u tau mai o le tu palo ta sanga nga fa o le fa palo le metisi le vi le fue Polynesia le vanga le HRPP palo tana ia maua se lau tolus matasi mata afa saeni le atu pue o le sap se furuvalu palo tana ia maua patea tuisa tasi o le sui tuto tasi limas furuvalu palota tangalo tele pasi poloa o le fast limas futolu palota matumua ke le mete vitale o le sui tuto tasi e tasi le palota sang fa o le fale palota le ai le fakasai le vi le fue Polynesia le levango le HRPP lua se lau fitu se fulutasi palota mata afa saeni le atupue o le sap se fulu palota patea tuisa tasi o le independence po le suitu tasi tolus fitu palota tangalo tele pasi poloa o le fast onos fulu palota tumua ke le mete vitale suitu tasi e tolu palota o le fale palota le fakasai lo soa mo sanga fa le fue Polynesia le levanga HRPP e valu se fulu palota mata afa saeni le atupu o le saps fulu tasi palota patea tuisa tasi suitu tasi e se lau valu lima palota tangalo tele pasi poloa le fast fulu tolu palota tu mua ke le mete vitale suitu tasi ele ai se palota le si fale palota le mo sanga fa le metisi sale po wae le fue Polynesia le levanga o le HRPP se lau lima se fulu palota mata afa saeni le atupu o le sap lima palota patea tu sa tasi suitu tasi iva fitu palota iva fitu tangalo tele pasi poloa o le fast fatolu palota na maua tu mua ke le mete sa pau vitale suitu tasi ele ai se palota o le si fale palota le mo sanga fa le o chino noa le fue Polynesia le levanga le HRPP valu fa palota ta afa saeni le atupu o le sap valu palota patea tu sa tasi o le suitu tasi tolu iva palota tangalo tele pasi poloa o le fast se laus tolu palota matumua ke le mete sa pau vitale ele ai se palota sanga fa lava nei sia tatu fale palota le nei mau tolu nuu i utualii mo le fue Polynesia le levanga le HRPP palota nei mo se lau tolu lua mata afa saini le atupu o le sap se lau maratasi palota patea tuisa tasi o le suitu tasi e fitu fa palota na maua tangalo tele pasi poloa o le fast iva lima palota ia matumua ke le mete vitale o le suitu tasi ele ai se palota o se tato fale palota le fatua tau mai a ana lo fidu tasi o le fale palota o le metu tisi fale asi tai fesolai a pulu tu inga mala o le fast e se lau lima sfuru fa palota fesolai sua foa te vita a pulu le suitu tasi e ono sfuru iva palota o le au pepe tele Filippo le au pepe suitu tasi e fa palota o taueva sauvao mupo o le suitu tasi e ono sfuru ono palota o ufanga lilo fa manu mua lia o le HRPP e iva se fulu tolu palota ia na ia tātou fale palota na o nisi o fo i tu malo ia o leo tanu mai le nei vanga le fiafi ia o vanga na pe o nei lava ia tāni tali pe o nisi o nei tātou fale palota le tanu mai ia mai se lava le mo tali sala fai ia maho mai pele nilo lau liti o whanongalongo ia i le talofa ia mai se fo i le YouTube channel ia le teimi lava fo i tanu mai nisi o nei tātou fale palota i unga wha mawina ia le tami fo i na
Ia, o le a wina tua e wafu i lau whaafonga i le nei fu i vai ngore po. Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga le YouTube channel. Fa apena vo i le Facebook page le talo fa bo. Le TV tolu ma le si ufonga le talo fa bo i lau le tio. E te mai boa mai fa fongai i le fa nga solonga le venga palo to le tu sanga. O ba fa na wina tu le fa salonga tu sa o na de lango malosi ale My Island Realtors a faio tausa ili sau fandua a asa ulo de fia fai a sian sile My Island Realtors e fe so ani ya te oi mai boy le YouTube channel ma le Facebook page ale talo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le si fonga le talo fa bo ili fa nga solonga le paloto le tu sanga manuia lau palota. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. I know times
Talofa lava Samoa. Show 'em how to do that thing. You know what to do now. O e bo biele fiso so di la wina wa wu tampo di au mea fale se no fanga fo le fa mau tu iai. O lo iai le loli ala le jopo le misia mo fai ona haya. E fiso so adi ya joy. Ele ngato le sefe mai ya yo mea fale mau tama i le tibu. A o le vela male asa fo yo le la. O lo iai fo i le lifi mo le lifi no tama mea fale mo mafa. Fa so tai le numera fitu di valu o valu o o le emaili gory@fmradio.ws fa faingo fia ya joy ma sefe ya mea fale.
My boy fa salonga tu sa walau li jopo le si ai lunga YouTube channel. Fa pena vo le Facebook page le talo fa bo. Le TV tolu malesi fu fonga le talo fa bo le tio. E te my boy mai fa fongai ile fa nga solonga le venga palo to le tu sanga. O bo fa yo na wida tu le fa salonga tu sa o. Ono de lango malosi ale My Island Realtors a fayo tosa ili so fondua a asa long de fi fai asian sile My Island Realtors e fe so ani ya te oi my boy le YouTube channel male Facebook page ale talo fa bo male TV tolo e mbese o le si fo nga le talo fa bo ile fa nga so long le paloto le tu sanga manuia lau palota. Ia, ile whafunga mai o le tātu tu nei fo i vāenga o le fiafi ia po nei vāenga o le wawiao o le ua tu lusu me whambi nute o le tāle o le tasi ia o le ua tu aitau nu ia whale palo ta mai na moteli sala whai manatu stay mo i luma la fotu i lalo ile ia le lua a mesene ia meisi a root of Kyle roanga ia tu ia wafo ia sa reporti la ta mai ia le ua ia le la fotu i lalo ile tatu o whenga luenga. Oleh tu malu yang kalau dicasi sila tu malu saka tu sampai. Ya patut kali ini. Kalau dicasi tu para ia lah tu macam ini anak tabah mayai. Kalau dicasi yang itu dipisah mula HRPP. Kalau kena meratasi 2, 3, 4, 5, 6, 7 o uli pisa muli pola 10 viva, setelah malu 2, 3, 10, 4, o dan video really oleh independent set kembali 50 iba 50 2 kali uli pola na rosa oleh fast selalu setelah berapa balik tolu lima ono lalu tu lalu ono 5 tupai avala bahasa inaya lalu dikasih tolu ono 10 dikasih 5 tolu iba 10 mana 2 oleh tu malo o satu petia ele mama foi ela tu panpalok tan a o jam family papi ia palok ta popo mo nga ibang manua pe mana ya ta tu panpalok to le wo papi mai janine Pada saat pulih efeito motor palok tan ni letas pada saat pulih efeito foi sala e botão teu ini aí tá pronto separado tomando uma lua sama lua mata to quando fui aí tá so alas fui ele de lima olha palok tan selia mai ia teu ini oleh sala que iba escucho na palok tan número 10 palok tan número 8 o ngai como uma número 2 tinha foi link to malone ale o no ana se joga so na fata di mai o tomato ale ya
Palpalota numero tolo. Nangai po mga numero lima. Pale sa pulis pulo. O po isa lai sa pulo. Pero pa. O ano mawai. Ang sakay mas pa. Mama pa. Siyoeli. So halos siyoeli ay iba. So alo mawai. Pulis ka le palo ta siya maya iba sufa. Ile pale palo ta numero lua le nangai po mga numero lua. So tasin lua. So lua ya la ko sa palo ta yo so ako mamay nangai po mga numero lua. Pale sa pule. O sa palo ta taksi e feature. Palo ta lua sa pulo. Palo ta lima. Sono solo, ono solo, iba solo, male ono solo. Por sala, lupo tono, solo, sala tono, dua lima, iba tono, ono tono. Teo uni, iba tono, pa, lima, ono, dua, lima, lima. So ano mawat kolekta, dua balo, pa, tono, pa, tono, taxi, iba. Sa malo ama, todo vale, pa, todo pa, todo bueno, segundo bueno ele todo bueno, isa, ono, pa, so ano sueli, yo lima, iba, todo vale, segundo, iba pa, segundo, iba, pitu lima. O, isi tu malo le, sebab iba sinana numero dua le, waktu itu po, dan palo ta numero todo. Professor Alfonso HRPP, Evalu, muito boa serviço lá os futasi, sua licença futasi, chamalo le lua, iva, o satu macam-macam papatu atau macam mana naya ya alunai, kalau tu si numero lima lagu pas, ya ai kita coba ayat tu boleh alus kok, pasal itu cuma lo boleh alus kok, ya baik sih. Selalu survival, selalu global. Você pode eti waktu lepas selalu buono, ibatasi, fantasi, 25. O prima sede, foto, solitasi, parua, papa, palalu po, numero, palalu po na, ya, lecho jasi, ya, pagpalok tayo, elektrono, may, ya, malato, suspicious. O saya tahu ibu, ya, salah ya paano ta fapitua, ya mapatulanga, ya ko afai kau le song fua, saya le stona. Dan jia ayu saya tahu nu mai ya ba amai sabai, au mai pu sa palo sa mai salah mai, ya na sampai na ia le ona, mau tilo, mau pai tong ma, mua le alo ia. Ya po ini fai pule olo numero sedia awa ole tulanga la ye tende nei ola wilo la ba el ban ka ko fai ola to ola ia la to ia la tsu ma tulanga na ia ona o to o fai palota ma jue to fula po ide le su te va mala na fai la tusi io la tona le fai li pochi e non sa la se pensa un po' ala tahu itu nak cakap dua lagi sebab mayai di mana muncul apa tu apa itu ada lah pai cele kalau orang tak itu dia nak itu apa itu malah fast baik ala tahu itu
Kota lima lima pada malam sampai saya kalau sudah pasti mau di manis wono. Kalau sudah lima senang wono tahu itu pun. Kalau ada hari Okay. Okay, thank you. kita semai apa lagi iya kalau di luar like cuma mai i sampai i ese fulu na para palo cha tre dua para palo cha ia jam cha kamu tu no le mai te ni tu mai pusa kamu tu pusa ia na sampai Ya. Fa malo atu ile atunu tatunu le o to suma 5 minuti le tas. Ya fa malo nu atu ono tu langa pena ele mo tu sia tu re tatu fa sala lunga le lo tu sa atu. Ya ele jamacha ya le lua msene tanielu ya manisha la ufainga renga pena ele sunga ya Rudolph ya ma leftalenga ya forma itu tu funga ona o le tamu faina vai na ia fa le ia tu langa pena ele o nanga mare tau tua ina ia manino ia mese foi ia ole tūlanga pena ia le nofo sirifia ia e ala le ile taumawhai atu ai ona o ngai kau whaisinga ngifu le kiki ia le ngate lea ia o tūlanga pena ia manino lau whaafonga ia o te tonu o lea ua o kei mai ia tūlanga pena ia le taumawhainga ia o le sivaenga e toe whaale ia tūlanga pena ia le o nangamare tautua ina ia manino ia tūlanga pena ia le lawina atu a tātu palota ia mone fo te mole vefi cash tu malo salinga tasi e tolu suita va o falea sii aisa o tanga maia independent iwa tasi sefulu valu sutasi sefulu valu tolu selu le toa HRPP e tolu sela malfa lu sela sulima sefulu tasi fa tilafono David o le fa ono valu fitu lu ono fitu lima sela lima fitu lima ono lima ono e ono falpalo tasi lima ono fitu lu ono fitu lima sela lima fitu lima ono o selu le toa le HRPP tolu sela malfa lu sela sulima sefulu tasi fa tolu sufa o falesi aisa independent iwa tasi sefulu valu sefulu tasi sefulu valu tolu fitu o salenga numero lua lea to le talia lava ona falpalo te lua lea ele taunu o mai ia le lua sangato karene o le fase iwa tolu ile falpalo te tasi falpalo te lua fa tasi falpalo te tolu iwa tolu falpalo te fa ono lo fa tali falpalo te lima male ono al falpalo fa fitu e tolu se fulu male lima o mae famuina HRPP e valu lua e le falpalo ta tasi falpalo ta lua se fulu lua falpalo ta tolu e se fulu lima falpalo ta fai tolu se fulu ta lia falpalo ta lima maleono a al falpalo ta fitu ia e iva o olo fiti falpalo ta tasi se fulu tolu falpalo ta lua e se lau se fulu valu falpalo ta tolu e lima fitu falpalo ta fai lu fulu tolu talia foi falpalo te lua al falpalo te fitu e se fulu male fitu o tato fa te talia nei
I le tau vanga le tolu lea mai sa le ngalua. Le ngata la tau falpalo te lua lea 5 ma le ono lea le tau nu mai. Ia ai o le falpalo te whakitoa fo. Ala tau sifo, ala tau isi sifo. Satu paitea. Ona fianga o satu paitea ia po le tu malo le satu paitea. E fitu ana fale palota. Fitu ana fale palota o asiata tu sivi se tu le fa se la ulim fitu. Fale palota lua tolu valu, palota tolu e iva, fale palota fa tolu sfulu, fale palota fitu su tolu mo asiata tu sivi se tu le fa satu paitea. O asiata tavu i tafu le fa foi. Malulua, palpalota lua e lua tolu fa, palpalota tolu e tasi o lua, palpalota fa e fitu tolu, palpalota fitu e tolu su fa, lua palpalota leo talia. O lau tafi fio se lafi pusel HRPP, palpalota tasi sulu lua, palpalota lua, e se fulu lua, palpalota tolu e ono tolu, palpalota fa e se lau tolu sfulma, palpalota fitu e 5 se fulu tasi. Yeah. Tatu talia lato special le fai e tatala tai au le ta o le iva ia ma fal palota e lua na li tau nu o palau li tolu e tolu ia matai na tau va mai ai ai o lupo te misa toni ai o lupo le fas fa fitu se lau ona lua valutasi le tuala pen talavou matala vea HRPP se lau lua iva tolu ono valulua. Langa aia tia itu au tufunga o le sap fitu lua fitu se fulu valu tasi. Palau li tolu tasi lua tolu fa 5 la to falpalota ia le tau nuu. A palau li tolu ia makepe e mangaia le fai kau mai ke me kau ai ia palota mai savai. Ma pe ai uia tau nuu mai palota mai savai. Ona inga ele tau nuu. Pusa palota umana le ua iai taimi nei wa tau nuu. Ia te ole te lea ia pusa palota uma inei i upolu. Wa mautinoa lau sau. Oi a lau sau le loli a. Le loli lau atu mai o il pito i tai. Ia o lona winga lau a maka o ngā lau mai pusa paloka mai. Savai. Ngā loli ia. Sau le vaanga le la po le sefulu. Skei whapenga le sau le vaanga mai savai. Susu kasi su lua whekau ia. Ia. Te leilo pe fia loli. Ai o le ua stau nuu mai ia le uta le loli mua mai sa la whai o lona winga ua o le ua 2 minute tale tasi. O inga pe umanga enta umala mea po le kao le kolu le kao le fa kao le 5 pe ala i o lua tasi ta ele 5 ele umala ma ona fa ele ma foi ato toa ia e tato talo sia ia sa lenga tasi le ato e luan fal palota lona winga e maua i se taimi o le pole nei o le utau nuu ia fal palota mai ia po pusa palota mai sa lenga tasi i fiana e tolu ia ana candidates whenga tāfo i o nei loa ia le sui le mawalunga a wai lua falpalota le tuema le special Tilafono David Hunter Faono Valu Fitu Lua Ono Fitu 5 Sela Lima Fitu 5 Ono Selu le toa Tolu Sela Malfa Lua Sela Sulima Sefulu Tasi Fa Tolu Fa o falesi Asia o Aisa Iva Tasi Sefulu Valu Sefulu Tasi Sefulu Valu Tolu o Falea Lupo ia ora te vai atu falling o Falea Lupo le ile taimile nei e luana fale palota ia ele pi ilunga no winga e mai pusa la mo ki ngo la ia pi e la ia ile C2 la pe ai o ai autima o le HRPP ele ma fa iva se la sul balu se la ulua balu
O se ufata e te watu le fa se lau lua ono, iwa tasi, fa tasi, lua lima. O tui ma seve le fa, tolu tasi, fa lua, fa. Ia, ngai fo linga kauwale lei fo linga kauwanga mai ngai fale alupo. Tato tuturi matai, po o ai o le amanu malo mai I fale alupo, ma lau ke vai a koe le se me o toe enta mai le lau papa I lai tu, ai o vai singa no lua, e fitu ona fale palota, mai le alo popo, se a fausa matafeo, e trapi pis futasi, ono, valu, tolutasi, se fulufa, vai singa no lua lama, moto po a seve, lufu fa, se lau maltolu, se lau sultasi, fa tolu, iwa ono. Su ale sa fa vai, o le fas, lua, ono, sultasi, se lau lua fulu, se fulu ono. Tanga loa le ilua tupou afa, o le fas, se lau malfa, sultasi, iwa, se fulu, fa. Malasi lo pitu fanua, o le sap, fa ono, lua sfulu, fa tasi, tolu, se fulu fa. Pea folinga o le independent, moto pua a seve Henry Afereti papali le au te vai te maululunga mai ana numera I o le sui tu to tasi. Lua fa tasi o tolu, tasi, fa tolu iwa ono. Ia. Al pauio numera ale fionga valasi le sa ia umial no fo ale o ia I taimil nei an falpalota e lima o tau nuu. Ma la se pitu fanua e fa ono, lua sfulu, fa tasi, tolu, se fulu ma le fa. Ia, wala ula umali e mai lama, ia pusa palota, ele vai ele loli le tu mai fafo, le kai la loli. Ia, se ilonga lama e uma o na tuu uma talai uma pusa la pe a mai pusa la ku ia mai la kolisi o la le fai ia ia oh mai le silisi ke mai fa pi I le I tu malo lai pito o malo lama Estaba I poke de bata, de lau lima, pasale le anga numero tolu le otau nu ulisiana pusa palota numero lua lana pusa palota numero lua mantua le tu malo le ana le lua si tau wa ina pali lio manamulau ulu pali isami leota ya ole fale palota numero lua palota numero lua namulau ulu e fas fulu pali lio sela wono lima palota numero tasi namlo ulsami fas fulu pali ili o salau sulvalu. Palota numero tolu namlo ulsami salau sulvalu pali e valus fulu. Palota numero fa leota sami leota e salau lima fitu pali ili o fitus fulu lima. Palota lima pali I leota iwa sufa pali ili o loipola iwa fulu iwa. I hear a different sound. Ole palota numero fitu namlau ulu pali ilu salau tolus fulu papali I lio oloipola e lima sufa. Numero fulu namlau ulu pali e valu tolu pali lio ono lima e ese le mamala lata o palota ia. Toi wha popo I fola mai le whal palota tasi, lua, tolu, wha, lima, ono, fitu. Whal palota se fulu o palota ia lo maua e namulau ulu papali I sami leota.
fa se fulu, selau se fulu valu, selau lima fitu, iwa fa, selau lua fitu, lua selau tolu se fulu, ma le valu tolu. Papali o loi pola, o ana palota mai fal palota tasi, lua tolu, fa, lima, ono fitu, ma le numero se fulu. Selau se fulu valu, selau ono lima, valu se fulu, fitu lima, iwa, fa valu, lima fa, male ono lima. Ona fai leo oe fai unga po ina man malo wale. Koe lua pale palo kalmanga le kau ele taunu mai. Ia male la tau pusa special. Lea e fatu langa nei. Ia kem kia pe fkua fai kau. Ilea songa fua. Pasale le anga numero tasi. Ia e kasi lua kolu fa lima. Fat palo ka ili kau mua fasale ang numero kasi. O le tinganga mta faila wina I inga fast. Lima tolu, selau sefulu fitu, selau ono sefulu, malfa sufa. Le toe fat palo ta fa, lima ono fitu valu. Fat palo ta na lele I taunu umai lima fat palo ta taunu ele I ang maya. Ale vanga le fasale anga numero tasi. Mata mua se umano le sap, sefulu lua, kolu sefulu, kolu, mal tolu. O pipi pauli te vita, o le HRPP, selau male lua, ono tasi, selau male ono, fa se fulu. Se umanu, sa uno mali'i, nuu, lima ono, tolu lima, fa lua, lua se fulu. O le suina, o le fas, e lua sui o le fas le o mai I. O le tinganga matawhai la wina I inga. Ia ma se umanu, sa uno malu, sa uno ai malu, nuu fai mata sua o le fast lima ono tolu lima fa lua se fulu amatolia le tutois fal palota fa fal palota numero lima numero ono mal numero fitu mal numero valu yam latu special ballot le talaia pele feita wina pasale le anga numero lua fal palota le tau mai ya pasale anga numero lua lima ia matai fo ina tawa mai mole no fo le tu malo leo sa umia mangele tu singa ingoa simaika mai fal palo tatasi lua tolu fa lima ono fitu mai fal palo tanu se fulu mangele se kati fitu iva fa iva lima iva lua se la ono fa se fulu ono valu tolu lima mangele tu singa ingoa HRPP lima tolu valu lima lua fitu se fulu fitu lima ono lua fulu o malu sale toto solusi independent 1163139 and 2 Talouli Josefa Talouli independent fitu valu sela ono lua fitu fa sutolu iva fa lima Wae lua centenary Samoan HRPP lima tolu iva lima fitu lima iva sela iva sifulu valutasi fa tolu ona toia leo la tofal palo te lua o le numero valu mal numero iva ia taltonu o le pone lama I le taimi tanu ai pusai mai savai le o tanu le lolu tanu le va ia vai kwa ka ko va veng malo lo ngai po palo wa ka ngu mai savai ma mai la ko pepa o ano ama numero tasi koe kasi whapalo ka ngā maa lea ele I taunu umai. O ngā maa I ngei upolu, wow. E luang whapalo ka lele iai numero tasi mal numero iwa. Peitai. O lea o taunu ana whapalo ta numero lua, tolu, wha, lima, ono, fitu, valu. Mo ano a maa numero tasi tolu sui tau wā. O le HRPP, fast. Ia male tu mua mapule. O folinga la alfal palota lea numero lua tolu fa lima ono fitu valu mo le sui le HRBP ala I asa malanga mo fa awo se pulona ono fa tolu tasi lua fa lua fitu valu fitu tolu lima fitu fa mo fa awo Julius Akui tafnai mo le fas na alfal palota numero lua tolu fa lima ono fitu valu Mana palota
selau sulima, selau maltolu, fitu iva, malu sefulu, selau lima tolu, fa tolu lua, male iva malu. Molio o pio molio, tasi, iva, sefulu iva, tasi. Ia, folinga na o ano amaa, ona toe leo lato falpalo te lua. Ano amaa tasi le nga, ano amaa lua, koe kasi la ko falpalo kale koe le kaungu, ia ano amaa lua. Ai, o folinga ia o le falpalo ta numero tasi o ile numero iva. La wofo fontoe, selau fitolu, iva fitu, selau sefulu lima, selau lima tolu, manu tasi, selau lima sefulu, selau lima, selau iva lima. Ia, o lei uioane la mo stelesio falpalota tasi, lua tolu, fa lima, ono fitu, valu iva, Wana palota ia wa maua, iwa lua, ono tolu, tolu fa, selau sefulu, lua selau sutasi, lua selau lua fulu, lua ono, tolu sefulu, male fa sufa. O tayatu, asi, sasa, milo, ole sap. Wana palota, sefulu ono, malu, tasi, sefulu ono, lima, tolu fa, lima, lua, fitu. Tomata nora ole fa, sefulu malu, lua ono, Fatasi, malu, sefulu, iva, lua, sefulu lua, lua sefulu. O ile lua vo isu le fas le tau va mai o nora to mata ma le uioane la mostele lea o lo tau faio lava ia fono toe ia malesunga le ta titilo la ia folinga palota ia la wofo fontoe sfutol se la ufitolu falpalota le numero tasi le uioane iva lua fontoe iva fitu Ioane po leiu Ioane la mostele e ono tolu la wofo fontoe se la sulima la mostele tolu fa la wofo se lau la mostele se la sefulu la wofo lima tolu la mostele lua se la sultasi la wofo valutasi la mostele e lua se la fulu la wofo se la lima sefulu la mostele lua ono la wofo se la lima la mostele tolu sefulu la wofo se la lima la mostele e fasu fa na tusa o palota maulunga na leo tato fa la watu e sa ilima yai ia le fai pule le fo i tu malo mo no fo engalon sulvalo palmene le lo ta pena ia tal sio stamila tamai ia pol tar sanga nei fo i fa tau to ai tasi ia la to fal palota le ele tau nu mai ia no ma alua ano ma alua va fono ti o va fono ti ia la to fo i candidates ia po suita va to fa e fa ia tamali ile ana tawa mai ile va au fonoti fui maono tui vai tolo o fuia o leo sa take na seri mau uati fale si o si po mai ia ma tau mai na moe au fa a brown au fui brown ia se tato titilo tu iai folinga mawalunga mai ia numera ale sui tuto tasi o mau le sa umia lato no foa to tasi lato fal palo tale le tanu ai ata to titilo tu yai o le sui le fas le na mai ai fui ma ono tui mai tolo o foia o le fas le lima iva fa lima tasi sefulu iva lua valu tolu le usa take na serio le HRPP e fitu tasi malu lua ono sefulu fa lua tasi o mau Walu lima, fitu ono fa ono, walu fitu, ono iva, se lau maltolu. O tauina maoe, tauina moe, o le tasi, tolu, ono, fitu. Toi whafonga mai, o tau mai na moe, tauma ina moe, au fui brown, tasi, tolu, ono, lua, tasi, tolu. Ia, e fallinga, Poi to jasilla to fal palo talele amaya to fal palo tano mervanu yamala to special lele iloa a lewa tangi mai e mawalunga ia palo tapo numera
Ale tamali ilia sala umia ia le na foa ile pa inga na mawai tunai mau si au si pu e mai le mawalunga na numera ile mai tau atu iai ia olo o lau mai lava la loli unload mai le loli mai savai lau mai lava te mil nei ai o fasale le anga numera tasi kele fal paro ka fasale le anga le ka ngu sa fal palo ka fa li maongo fiku valu longa winga longa ka ngu mai le la nga pusala fai ko ama fo i se fai unga o fasale le anga numero tasi le nei po fal palo ka li ka ngu fasale ang numero kasi o le tinganga mta faila wina I inga fast lima tolu sela usafulu fitu sela wono sifulu mal fasu fa le toe fal palo ta fa lima ono fitu valu fal palo tana lele I taunu mai lima fal palo tau ele au maya ale vanga le fasale anga numero tasi mata mo se umano le sap sifulu lua polu sifulu kokolu mal tolu o pipi pauli te vita o le HRPP sela umale lua ono tasi sela umale ono fa se fulu se umanu sa no mali nuu lima ono tolu lima fa lua se fulu o le suina o le fas e lua sui o le fas le o mai I o le tinganga mata fai la wina I inga ia ma se umanu sa no malu sa no I malu nuu fai mata sua o le fast lima ono tolu lima fa lua se fulu ama tolia le tutois fal palota fa fal palota numero 5 numero 1 mal numero fitu mal numero valu yam lato special ballot le tala ia pele feta wina pasale le anga numero lua fal palota le tau nu mai ta pasale anga numero lua lima ia matai fo ina tawa mai mole no fo le tu ma lo le sa umia mangele tu singa ngoa simaika mal fal palo tasi lua tolu fa lima ono fitu mal fal palo tanu se fulu mangele se kati fitu iva lima iva lua se la ono fa se fulu ono malu tolu lima mangele tu singa ngoa HRPP lima tolu malu lima lua fitu se fulu fitu lima ono lua fulu o malu sale toto solusi independent 1163139 and 2 Talauli Josefa Talauli independent fitu valu sela ono lua fitu fa sutolu iva fa lima wa lua centenary samau HRPP lima tolu iva lima fitu lima iva sela iva sifulu valu tasi fa tolu ona toya leo la tofal palo ta lua ole numero valu mal numero iva ya tatonu ole pone lama ile taime tanu wai pusa ya mai savai le o tanu le loli tanu le va ia vai kwa ka ko va
Matali I Chan Pasina, mai falpalota tasi o su tolu, wana palota ia na maua le lua tolu, lima fitu, tolu lua, valu lima, tolu iwa, fa iwa, fa tolu, fitu sifulu, ono, lua tolu, fa sifulu, ma le lua sifulu. O tusani, o le sap, sifulu tasi, malu, lua, tolu fitu, lua fitu, fa, tolu lima, sifulu fa, ono fitu, fa, lua sefulu. Fulinga wa aya na o le fanga ma fale se la, ya. Mo lunga mai anu mera lai pito lunga la wa aya te iai masina lupe o le fast. Yeah. Break. Fale tasi. Fale tasi sepuluh malfa na palota. Sepuluh fale palota. Fale tasi. Ai toe tasi lan fale palota lele tanu. Ia malato palota fa pito foto atalai tayau. Ai o fale tasi o famuina o papo.
mai lana falpalo tasi lua tolu e o sefulu ma tolu le HRPP o fomina o papo fa sefulu fa selau lima tolu lua selau fitu valu fa iwa sefulu lima tasi ono lima selau sefulu valu selau male fa selau sefulu lua fitu sefulu o papo le na fomina o manulele ua pale tasala tali tau tu vale o le fas selau fa lima valu tasi iwa lima fitu lua selau maleono iwa fa selau fa fitu selau lua lima selau sefulu lua fitu ono fitu fa sefulu manulele ua sani la meta HRPP man fal palota numero tasi o sfutolu palota na ia maua selau lua tolu lua selau ono tolu luful fitu tolu tasi selau suluono fa ono selau lua tasi fitu valu selau sulu tasi ono lima selau malfitu ono lima fitu sefulu to manga une fal palota tasi o sfutolu palota na ia maua fa fitu tolu sefulu lima lua valu sefulu lima fitu sefulu ono lua tasi fa tolu lua fitu sefulu fa Koe kasi fal palo kale kumanole o fale kasi leo lo toe ia ai falling ale lei mai foi ia le tawanga lea ia ai atitulo tulai falling o numera le iai o le ma walunga mai ia numera manulele ua ia ai se tato fatali el pusa palo tai tasi lea o lo toe mai fale atatasi mole taimi neina ia mpalo ta whapitoa lea li taunu. Whalea ta tolu aia ia len tato tali ai. Koe kasi lang whalpalo ka le... Pre-polling. Ia. Pre-polling le... Whalpalo ka... Ia palo ka la pre-polling ongo. Ia. Lea lai li pule, lea whalo mai ai ma paloa o le... HRPP lea pule selau valu fitu lua lima valu selau ono fitu tolu selau lua selau sefulu fa paloa luis selau ono lua selau fitu lima selau fa lua selau sutasi selau tolu fa ia o folinga o le palo tala o lau toe manuia mai lava ia le ala i le pule i le nofua le itu malo lea o fale ata tolu mana ia fo la tau manga ia ngumela ia ia numero le tau vanga ia po nga fale ata ia ma sanga ngatasi o sanga ngatasi le ia ilo au kene tisi o le HRPP lua salama le valu fatas fitu lua fa fitu lua iwa fa selau valuono ia mangayan maululunga ngumela lo au ia ai o le tamali ile na lata va ia samaina kilisome tuli matala taula papa o le fas lua selau fa fitu valuono lua lima selau iwa lua ia koninga o le numero silia mailo au sola male malo ia sanganga tasi ia sanganga lua ia ona tato atoila ia lea e ono la to falpalota to fana tau va mai ai o fata Ryan Schuster o le fas mai falpalota tasi o leono lua tolu selau fa lua selau iwa valu selau malelua selau iwa fitu lua selau fa iwa o wala iwa se yuli HRPP tasi fitu lua ono valu sefulu fitu lua tolu selau ono fitu selau maleiwa maulolo tavita fa lima sefulu fitu lua valu lua ono fa tasi ono iwa o tupoli falili sa ena sewai independent lua tasi lua ono valu le falling ama walunga mai numera Ryan Schuster ia sanga nga lua
i le taimina nei. Sanganga tolu o fiana suita wā e whā. E whāna suita wā. Sanganga tolu. Sala paulo tuala o le whā. Se lua lima tolu. Sela walu lua. Sela walu whā. Lua sela tolu whā. Sela waimili. Tolu fitu. Sefulu iwa. Sefulu tolu. Tolu ono. Ia pre-polling laele i au maia. Malato special votes. O tuala te lea lili'i o le sala pia e ono tasi whaafitu lua lima iwa se lau lua fitu. Tuala oli se lau lima fitu, se lau lima iwa, se lau walu tasi lua se lau iwa wha. Yeah. I tato tutilo atu koe le i whaia special la vaenga ngā malako pre-polling le whaatali. Break. Ya, te fa malo le tunu ya le on sa ia me sul tap wai o fa nga solo pe nga luenga ia le nga to le tio Polynesia ne le tato YouTube channel ia ms fo ia o le tato ofisa komisio fa nga palota ia nisi fo i unga le wa to ai tau nu ia i le multi-purpose germinator na mato le lavolo o tamu fa ia le tato fa nga luenga ia to malau inatu ia wala va ia le whaafonga anga mana no tapua i o le tātou tunu. Peo nā whaafonga i le te tu stala ia le lua am seneta nielu o le utau nuu ia i le multi-purpose germinator ne mato ia whale palo tali ana tali mo tali sa la fight ia whelau whaangasa ro le fight a wina ia e maisa foi ia o le tu sia le ilunga o tātou lau papa ia awa ia vaenga pe o nei la vai le la wina mai mauti no na malu le tunu ia le unga pe o nei ia o le isi tu malo ia o le tu malo palota ia pe o nei ia le aso na nafi ia male fa moi staimi ia to li watu tato por kalame le lo ia vaenga pe o nei tato lau papa ia mai se o i unga fa mawina ma tu sia ia pe o nei fo ia le tato por kalame le nei vaenga o le tu le po o le ua se mai le vale wati nei Samoa e o le ua a fatonu lava ia le tu lai tasi i le vaveao Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga YouTube channel fa pena vo i le Facebook page le talo fa fabo le TV tolu ma le si ufonga le talo fa fabo i lau le tio e te mai boy mai fa fongai i le fa nga solonga le venga palo to le tu sanga o bo fa yo na wina tu nei fa salonga tu sa o na de lango malosi ale My Island Realtors a fayo tausa ili so fondua a asa lo le fi fai a sian sile My Island Realtors e fe so ani ya te oi my boy le YouTube channel ma le Facebook page ale talo fa fabo ma le TV tolo ai mai se o le si fonga le talo fa fabo ile fa nga so longa le paloto le tu sanga manuia lau palota Talo for lava Samoan. I'm all about it. Show 'em how to do that thing. You know what to do now. I'm all about it. I'm all about it. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about
Ya, itu fa malo, itu mamalo la tunu ule. Fa fonga mai e mai sa mai mo mai. Ia ile tato live stream pe ia ilunga le tato YouTube channel. Ia ala le tio Polynesia. Ia a o tato tadi fo ia le faita wina o le Polynesia pusa palo tale ua tanu mai fo ile multi-purpose gym. Ia nei tona i mato. Ia mai le mo tele sala fight. Tele ngona ia ua lama fai fo i tele ngona toi tau nu i le tini. Le fa mo o le so ia me se ia le nei tau tato lia mai tau le nei o le asto nai. Ia le asto tolu fulu o le masino au kuso te fa malo tuai. Le malo le tunu. Ia le lava lo o a peona mau mai bea ia le mai moa. Ia tato por klame fa nga solo mai se le tato live stream ila tau mo foi le comment mai. Ia ma fa malo mai de ngadu nga fa nga solo. Ia ele ngato lau le tio Polynesia. Ia ai o le officer for komisa finga palota moni ai lo singa luenga fingo fie. Ia ai o le tala wala tau pe ona sa no foi ia le lua a mesene ia tala ngona ia le a mai alona fai tau le tele nei o nisio usa palota ia le o tau mai. Ia le vave fo le na ona mo fo sei unga le alo ia ma fa nga so le fo ile finga malo longa pe o nei fo ia waenga ma sani ai. Ia ai te fa malo atu le tunu fa fe lava le te mau me tato fa sala longa polo e mai mo mai fo ilunga le Facebook page le talo fa mo ia po le radio Polynesia le tato YouTube channel ia fa be fo le tato le tio le talo fa mo ia te fa malo atu lava le nei mai nga o le taiao ia wa le u taiao ia wa fo ini time lo e na tunu mamau ia onisi ia nisi fo yo tu le lalo langi ia o le fa to a ia pe tatou fika fo ile le fa le mafu fau ia yo nisi o le fa to a so le la ia ma to nei ia o le ua te luas fo de minuti ona ta le o le lua i de taiao le nei o le asto na asto lus fulu ia ona masino au kuso lama fa i fo de nei masina la to e tasi le aso ia le aso taiao ia ona tatou fa to fa fo ile ile masino na valu nei to sanga lua fe luas fulu ma le lima. Ia tato tu fo ile wala lama fa i fo ile tau sanga la tau ia ai pe le vaenga au tu o fa mo ia o le nei taiao pe o le tato ia le multi-purpose gym nei tona i mato ia o le tato tali o le tau va ia tu ia o le fa nga solo nga wenga ia le office commission fa nga pa no o le wo fa tau mai ia pusa palo tau no mai ia o le tato tu fo ile ia se taimi le to mamau ia inai unga fo yola fa pe ona fa mawine lunga o tatou lau papa ia mana ia tatou o tonga ia ma report na ta mai e to mo le wa fa tai ile na ngona su o tatou por kalame o mfaiona tu na sa o to ia tatou fa salonga inai to na mato ia le tatou va ngole My Island Realtors ia pe fa pe sa ili se fanua ia inai Samoa ia me se fo io se no nga tu pe fa pe o mo mia o le la to vaeng o le MIR Finance ia o le fonga fa le lua ia o le Wesley inai matafele ia te mo wine office out to ia o le My Island Realtors to li watu nisi na ta to fa fi fianga fo ia fa no fo file mo nei vaeng o le vaviao ia o fa peona talia pe manu le tunu ia unga fo i faita wina ia o le tatou palo tafaanga solo to e se fulu ma le 20 minuti ona tale o le lua le nei taia o le asto nai Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga le YouTube channel fa apena vo i le Facebook page le talo fa bo le TV tolu ma le si ufonga le talo fa bo i lau le tio e te mai bo mai fa fongai i le fa nga so longa le finga palo to le tu sanga o ba fa na wina tu le fa salonga tu sa o no de lango malosi ale My Island Realtors a fa to sa ili so fondua a asa lo le fi fa a si le My Island Realtors e fe so andi ya te oi mai boy le YouTube channel ma le Facebook page le talo fa bo ma le TV tolu
ai mai se o le si fo ngau le ta lo fa bo i le fa nga so lo ngau le pa lo to le tu sanga manuia lau pa lota
Ya fifela balenganga to fa felo ya tu fa talo fa tu Samoa le fu chemi le tayao e mana tu le ua to 5 minuti ona tale o le lua ya ai te tonu ya fai o le lava ma ua mai ata tu fa salonga ya o le ua to ai tonu o le te le o palota ya me se fa palota i tonu so ta tu mai tunu ya ai o le taliwa tu le tamacha ya le lua msene tanelu ma le sunga e Rudolph wani sio ta tu fa yunga leo tonu mai Let me know when you're ready. Now ready my post. Yo le oto e whaopopo fo'i mo le sile fio tātou tunu o. O lo tali mai nei taimi o le tai au. Pasale le anga numero tasi lea ua whaopopo mai ia le isia na whale palota. Pasale le anga numero tasi lea e whaana sui tau wā. Whaana sui tau wā le wha SUP HRPP ma le wha se lua sui le wha HRPP SUP. Le tinganga mata whai la wina I inga. 5 tolu, selau sulfitu, selau onu sifulu, 5 iwa, selau tolu valu, lua selau tolu valu, selau tolu lua. O le whalpalota numero 1 le a whasale anga numero tasi le ta tu I lalo. O le tinganga selau tolu lua, mata mua se manu sulfitu, pipi pauli, fitu iwa, se manu o sauno mali sauno malu e lua sifulu te whafonga mai ia toi lua lola ia o whale palota a le tu malo leo lo whatali pasasle anga numero tasi le tinganga mata whai le whasli matolu selau sufitu selau onu sifulu selau 5 iwa lua selau tolu valu selau tolu lua wha mata mua se manu o le SUP sefulu lua tolu sefulu, tolu, lua, sefulu fitu, male whalipalota numero 2 tolu. O le pasale anga numero tasi lawa, le whalipalota tasi lua tolu, wha 5 ono, mo pipi pauli te vito le toa pipi, selau male lua, ono tasi, selau male ono, selau ono tasi, wha tasi, fitu iwa, male wha sefulu. Se umanu sau no mali inu ufai mata su o le fas, 5 ono, tolu 5, wha lua, tolu wha, lua o, sefulu. E iei palau li tolu le I le tu lea whape o la whatua uma ona tu I lunga. Ia, se tatawanga ia tu iai. Palau li tolu. Olo from T50 or Palau li tolu, palau li tolu, palau li tolu. Palau li tolu, palau li tolu. Palau li tolu, ia. Palau li tolu. Ole tu malo palau li tolu, to tolu lem tau wā mai ai. Ai o lupa tea misa toni ai o lupa o le fas. O le tuala band tala wauma tala bea, HRPP ma langa aia. Tia tu au tu funga o le SCP. E ono whalpalota. Malesi whalpalota le whalpalota numero 2. Whalpalota tasi lua tolu wha 5 ono fitu. Ono. Le fitu ma le valu li tau nuu. Numero 2 le o tau nuu mai. O palota na mawai e le fasa ai lupa tea misa. Selau lua tolu. Lua selau maleiva. Lua sufa. Wha fitu. Selau ono lua. Valu sfutasi. Le tuala pen matala lea le HRPP, palota na ia mau malifal palota tasi, o malifal palota ono, sefulu iwa, valu, selau sutolu, selau lua iwa, tolu ono, male valu lua. O langa aia, taitu au le SUP, wana palota mau malifal palota tasi, lua tolu fa 5 ono, malifal palota iwa, wale ono, tolu, o fitu, lua fitu, sefulu valu, male tasi, lua whalpalota le tu malo leo lo toe mai.
ia ai o leo ua toe lua hoi whalpalota palau li lua leo lo totoe mai ana whalpalota e se fulu whalpalota palau li lua toe lua lo toe ia ai e toa lua whaono ia matai lea sa tau wā mai ia mol sui fo le tu malo leo palau li i whalpalota e fitu lea ua mai a ma le lona Balu whalpalota sfulu, fitu, tasio o le fitu, ma le whalpalota numero sfulu lea ua tauruu. O whaolatane fiu, tolu balu, wha ono, fitu ono, lima wha, iwa wha, se lau fitu fitu, ma le whalpalota sefulu e wha sutasi. O wha sui au, nei fo salu o le HRPP, tasi, tolu, lua, lima, lua male malu o le whapalota sefulu. O fiu whaolatane pun whasio vasa, independent, fitu tolu, ono, sefulu fitu, tolu fitu, whaiva, lua selau sefulu lua mai le whapalota ono. Excuse me. Le whalepalota ono le namo whaolatane lua selau sulua. Lima lua palota fitu ai fitu sufa na palota na maua mal palota numero sefulu o leo talaki la mosensio le fas fa sufa tolu fitu lima balu lima lua sefulu tolu lua male lua sefulu tia falu polu ono lima fa tolu lua tasi sefulu tolu o tusiata tia fiu o le sap, tasi, lua, valu, lua, tasi. O isi whalpalotana e le ini numera o iei tonu, o le isi whalpalota e le pi e le o. Fōlinga na o le tauvanga ia. Whalpalota mai le tu malo o palau li numera lua. Numera lua, salenga lua. Salenga lua, e tolu ana matai lea na tau wā mai ai ia male sunga olo fono ti fiti wā ai lea na ia tau avea. Ia le no fō le tu malo leo sa lenga lua. E lima na whalepalota leo tau nuu. Mai whalepalota tasi lua tolu wha male fitu. Ia lea o lo o lei lua sangato ka rene o le wha se iwa tolu, wha tasi iwa tolu. Whaono tolu lima. Mai e whamuina, walulua, sefulu lima, tolu sefulu maleiva. O olo fiti, sefulu tolu, selau sefulu valu, lima fitu, lua tolu, sefulu fitu. E lua whalpalota i o lo toe, malatou palota whapitoa. O ala tau isi sifu. Ala tau e sifo e lua mantua i lea e toa lua ia la tau sui lea na tau wā mai ai. Ala tau e sifo o ali i manu HRPP ma taitu ave la whaitele. Toi lua whalpalota lea o whatali ai o whalpalota e lima lea ua iai mo ali i manu HRPP se fulu ono, se lau tolu lima, se lau fitu ono, e malu, ma le iwa se fulu. Taitu ave la whaitele o le fas, se lau wha valu, lima lua, tolu wha, se lau iwa valu, ma le wha valu. Ia o fōlinga wa ia fōle nā lua whalpalota le i tau nuu, palota lima ma le ono, mo le i tu malo leo ala tau o isi sifo. Ai o whale alupo ia e i tau nuu lawan whale palota lua, tia ai ua tai pi lunga, o toianga ia tu teine i tue o no inga toi titi fo i tau nuu mai, o mai singano aia numera lua, mai singano numera lua, toi lua hana whalpalota, lea o loo tutoe, ele i tau nuu mai singano numera lua, mai whalpalota tasi lua tolu wha, mai whalpalota fitu, mo alo popo se a fausa matawheo se fulu tasi, ono, malu, tolu tasi, se fulu wha, moto po a seve, lua wha, tasi o tolu, tasi,
tasi whātolu ma le iwa ono. O su al sa whābai o le whās lua ono su tasi se lau lua fulu se fulu ono. O tangaloa le ilua o le whās se lau mal whā se fulu tasi iwa se fulu ma le whā. O wālasi lua pitu whanua o le sap whā ono lua se fulu whā tasi tolu se fulu whā. Toi lua i tu malo e toi lua whalpalota. Lua whalpalota lea li tau nuu o waisinga no lua. Ia ai mo waisinga no mua. Waisinga no mua e lua fo ena whalpalota lea e li tau nuu. Se fumu fa palota nei maua. Waisinga no mua. Toi lua ia whalpalota ia lo toi waisinga no tasi. Ai o whalpalota leo tau nuu mo waisinga no tasi. Whalpalota tasi lua tolu whā. Ma le fitu palota na maua. E amitua na i malolo tau tofi roma o le whā. Se lau sulua, lima lua. Se lau whā tolu, se lau lima whā balu. O masoe wa ai ma te mini independent. Se lau lua valu, se lau lima sfulu, su fitu, sfulu lua whā fitu. Niwawa o le sap, whā ono tolu valu, ono valu, se fulu valu. Toi lua, ia whale palota, fōlinga na waisinga no tasi lea ua tatia mai ai i le taimi le nei. Nganga e maunga tolu, nganga e maunga tolu i ana sui e lua lea na tau vai. Ia, i len tato li poti mai ai le tai awa ana le la le tau le balu. I le taimi na te tala i whale palota lea. E na le lua sui tau vā. Ia o fōlinga lea o iai tolu whalpalota e le tau nuu. Ai whalpalota tasi tolu whā. Ma le fitu lea ua mai ana iai teimi nei. O whaulu sau e trapipi e lua se fulu lima whaiva ma le ono. Lau le mali e tua o le whās. Se lau ma le tasi, se lau toltolu, se lau ma le lua, se lau ono valu. Ona tua i leo lato whalpalota e tolu ia ma lato palota whapitoa. E whakwai loa kai au, pe aso rau, ia ai whaitau i le asonga fua. Ngā ngai fō maunga lua, e lua lava la tō whalpalota leo lo tatu talitani ai. I tuntio na ua mai au na tō whafunga iai, ia vai ngā ngai fō maunga numera lua. Len tātou tō lau laua tōna lei la. Break. Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga YouTube channel. Fa apena vo i le Facebook page le talo fa bo. Le TV tolu ma le si fu fonga le talo fa bo i lau le tio. E te mai boa mai fa fonga ai i le fa nga solonga le finga palo to le tu sanga. O ba fa na wida tu le fa salonga tu sa o na de lango malosi ale My Island Realtors. A fa yo tau sa ili so fondua. A asa lo le fi fa. Asia si le My Island Realtors e fe so ani ya te oi. Mai boy le YouTube channel ma le Facebook page le talo fa bo ma le TV tolu. Ai mai se o le sing fonga le talo fa bo i le fa nga solonga le paloto le tu sanga. Manuia lau palota. Ia, au vanga sono mali ai pea ia. Le lauina ne tātou i unga o le ua maua mai, le nei vaenga o le fiafi. Ia, mai le tamaita e o le lua amsene tanielu. Ia, ai mai se fo io. Le tātou o whainga luenga lo iai. Ia, ila lo le vaenga pei o na lauina fo i unga o pānota. Ia, pei o na taunu mai fo i le multi-purpose germinator. Mato, tui? Malo le on sai malo ho ile taulongolongo sele ya bo la sunga cash e tulanga pena ia le wo fai mesina ko mala kikia
ia ale lua ma le sunga ia Rudolf ia wala watu langa pena ia le tomlo wino tato parota le to ai tonu ia wai o ke lo ke spola le tu langa ila wai sila tu ia I pole mea e fa mai malama tu langa pena ia vai ngai tonu mai ni pole mea o le o mo tau atu le to e singa yoi mai ia o tu langa pena le tau tilo tu ia ia ele o ia ni palo to fai tau o tu langa fa pena ia o le ala ele va tu nei no va Raba ai atu fo yo la o mai pusa palo tama. Ba nga fa pena ia ele o manino la ia. Pula tu langa wo ele nei va nga ole. Tai au ma I unga fo fa mo ngale. Tatu va nga office ko bisio palo. Wa tu langa na le pena I ole le mai tau tu le wa pi fo linga mai le wa tau ma pusa palo kai tonu le tatu fa le nei. A ole facility le le tula I mai ia be se fo le fa fonga le tu ma tatu o nanga ia ole mai tau watu ia ole to ia mse senga yo I mai o pusa pano tai o uma na fa tu langa le mai ia pe ona ia I le ai tu malo mane tu malo le fa pano tam le fa pano ta o tele o mawala pole mea ia wa le foi la o fa tu langa mai ele ia foi me se meu to nga yoi pe to nga se la lo ta to la papa moni la pe on si la to foi lungo le ta to au penga ta fai lan to wala ta to YouTube ma ta to Facebook ya o tele o lo po ma o le po le me o fa sina koma po le me ya wa le la vai ta mo fai e to mo lo wina tu langa pe nei wa vo le sori kes moni la ioi ia na amata mai lava le tai ona nei la ia o nanga lava le tama fai fai lo ile tunu fai lo ma ia sila fia ia tu langa pe nei fo I unga le fainga palo te ile so de nafi ia le ua te ale lua tai o le sto na ide nei ia va pe ia wa ke longa la o ia ni sio le tu le mamaru le tunu o lo va pe na ona mai mo ia la foi fa longo ma ia o ke la hongo ia o le sila ua fa sina marolonga ia e pela o le tau fia maua tu se tala ia pole asa o lama pole mea o lau koe fa singa fongo ia koe kalangoar kulang o le sofa I pe ia mai o te tonu au tele na maua uma le mamaru le tunu ia tulanga fa ai ungo panota le tu malo ai o le nganu nga fa tino le yengi o le toe ale vanga office fenga panota o le toe la wina le ma ina ia manino wa ele o ia se me mau tu po le foi se tala le vanga office fenga panota se ilonga wa mai moni ia le tau fala ngu fo tai au le fai tau I palo to fa toa ma ia mani si fo o vaenga na ia o winga ia ne te fo we di swinga ile so tai au pe fai kau palo ko fa como vaenga fa pe o ke ngon ke minga wa ko I pele anga na ke fongi a ke ia o pe o ia le voi le to vai to pe o le wa makanga ke u bea ale officer commission fa nga palo to waka mo ako ma ia wa le menga hei wai kaunga nga mau le mai pola se fam tala io ia la ta to manu lo vole mo ka ko wi wai mondi lava ia pen tanga le atu no ia o le lava mo se to la tala to se la papa Piona sa no fo ia tui. O le se vai nga to nga se ia ole ia si tatu tanga ia tu lua maka ngau le lapis. Ia si tatu tu mo tai biasa si fa kali po la skala mai na loi o. Po le me ole ka ko malo lo ka ko mo ngi po. Ngi ka ya o pe. O le sunga ia lu ko fuma. Ia. Ma le sunga ia le lua. Ya, fa ka se fo I maka ko ka mai malanga mai lungo le ala. Ya, boleh ase kulang pe ngai. Ya. Ya. Ya tana ngora ka wa ya tu ya le woto e. Ya le was ya.
sa vali mai le lua ia po le asta la mai ia ste bitoi fa fonga mai le le tunu e mau mai pia mai mo le tatu YouTube channel ia po le astu lango le oi fo ia po le vali vai nga watu ke ne fo ia fiafi Talofa Samoan! What to do now? Bảy boy fa sa longa tu sa olau li jopo le si ai lunga YouTube channel fa pena vo ile Facebook page le ta lo fa fa bo le TV tolu Malaysia fu phong ngau le ta lo fa bo ile le tio e che bảy boy mai fa phong ai ile fa nga so longa le fa nga pa lo to le tu sanga o ba fa yo na wida tu le fa sa longa tu sa o ono de lango malosi ale my island realtors a fayo tosa ili so fondua a asa lo le fi fai a sia sile my island realtors e fe so andi ya te oi my boy le YouTube channel ma le Facebook page le ta lo fa bo ma le TV tolo ai mai se o le sing fo ngau le ta lo fa bo ili fa nga so lo ngau le pa lo to le tu sanga manuia lau pa lota
ele manatu Samoan lau whaafonga le fo te mo le fiafi ia o le tonu le ua o me fo le te me tau walunga tu esi tau tua lau le te o Polynesia ia le lunga le tātou o penga te whailangi le tātou YouTube ma le tātou Facebook a me se fo le tātou wala leo ia i le tātou le tio ia wha malurua tu fo i pa a pea ua le tau tamali i vo se upu mas wha mtalanga me se fo i o le wha leo ina ia o suafa i la tu ia lunga ia ai wha pena ona anga le atu le fo te mi o le whiawhi le wha tasi mai o le tātou nuu ia masalo la tātou tu e whilo ai fo le aso atai au ai mora te minei ia manuia te le lawa whaiwa matiu te manuia whainga maroronga ni tai au Mai boy fa salonga tu sa o lau li tio po le misi ai lunga le YouTube channel. Fa pena vo i le Facebook page le talo fa bo. Le TV tolu ma le si ufonga le talo fa bo i lau le tio. E te mai boa mai fa fongai i le fa nga solonga le whinga paloto le tu sanga. O ba whaio na wina tu nei fa salonga tu sa o no de lango malosi ale My Island Realtors a whaio tau sa ili sau whanua a asa u long le fia whai a si le My Island Realtors e fe so andi ia te oi mai moi le YouTube channel ma le Facebook page le talofa whabo ma le TV tolu ai mai se o le sifu whonga o le talofa whabo i le whaanga solonga o le paloto le reitu sanga manuia lau palota